अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। तो पहले तो आपकी खैर आफियत जानेंगे, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं, राजी बाजी हैं, सेहत कैसी है? और अल्लाह ताला जो है आपको सेहत की नेमत से माला माल कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी बिल्कुल प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका और मैं सोच रही थी कि आज 17 सितंबर है और हर दिन की अपनी अहमियत है हर एक के लिए। और बहुत सारे लोग होंगे जो कि 17 सितंबर को बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि किनके लिए कि ये दुख की वजह भी हो सकता है 17 सितंबर। बहरहाल 17 सितंबर की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी के तौर पर ये दिन जो है मनाया जाता है दुनिया में। और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो साफ है कि मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो यही है और इसके साथ ही जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी अहमियत पर भी जोर देना है। इधर मैं बात करती हूँ कोविड-19 की। तो कोविड-19 में जो सिचुएशन थी आपके सामने है, इस तरह के पेंडेमिक में एक तो मरीज जो है, एक तो पेशेंट जो है वो भी ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जो है टेंशन का शिकार थे आपके सामने है। इसके साथ साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिसमें डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो इसमें शामिल है, तो वो भी इस फिजा में जो मैं कहती हूँ इस माहौल में एक डर के माहौल में थे, खौफ वाले माहौल में थे और उस दबाव में उन लोगों ने काम किया। तो इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि इस दबाव में कहीं ना कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए जो कि मरीज के लिए सेफ ना हो। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि मरीज की जिस्मानी और जहनी सेहत पर फोकस करना जरूरी है, वैसे ही हेल्थ जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं फील्ड में, हॉस्पिटल्स में, उनकी भी जहनी और जिस्मानी जो है सेहत को सेफ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है इस दिन को मनाने का मकसद। और जी बात हो रही थी किसी के लिए खुशी की बात है, तो बिल्कुल आज हमारे जी बहुत प्यारे भाई, और मुझे कुछ गिले हैं, बाद में मैं कर लूँगी इनसे गिले शिकवे। मुबशिर जो है हमारे बहुत प्यारे भाई प्रोड्यूसर, उनकी आज सालगिरह है, बर्थडे है, उनको हम विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू मुबशिर, और सलामत रहें और ऐसे ही कहते हैं ना हजारों सालगिरह जो है ऐसी बर्थडे जो है आप मनाते रहें हमारे साथ और आप जो है यकीन अल्लाह ताला आपको बेशुमार कामयाबियां अता करे। तो ये दुआ है एक बहन की, एक दोस्त की, एक कुलीग की। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे बहुत ही प्यारे ऑडियो इंजीनियर जिनकी वजह से मेरी आवाज़ जो है ना निकलती है या गूंजती है, नहीं तो मैं तो बड़ा होला बोल दिया आप देखिए आयशा मजाक कर रही है, तो ऐसे ही है। तो यार ये जब हम बोल रहे होते हैं, ये आवाज़ जब आप तक पहुंच रही होती है, तो ये सारा कमाल हमारे ऑडियो इंजीनियर का है, हमारे मुनीब भाई का है। और आज मुनीब और फायजा यानी कि मिसेस मुनीब की जो है वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इनको हम बेस्ट विशेस देंगे और हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। खुश रहें ऐसे ही जनाब हमेशा की तरह, और ऐसे ही बुढ़ापे तक आपकी जोड़ी सलामत रहे, ये हमारी दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर फहदुल्ला हैं, पेट स्पेशलिस्ट हैं, इनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा, हमेशा की तरह ना मुस्कुराते ही मिलते हैं। अभी मैं मेकअप रूम से निकल रही थी तो और इनकी एंट्री हो रही थी तो हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, यही वजह है सेहत का, है ना? बिल्कुल ऐसे ही नहीं तो इतनी सारे स्टेज चढ़ने के बाद भी कोई हंसता और मुस्कुराता मिले तो ये बड़ा मुश्किल है ना? आते आते तबीयत ठीक हो जाती है सेट हो जाती है, ये कहे। अच्छा जी, हमारे साथ राना इरफान साहब हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ लाए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, आप लोग जो है इतनी स्टेज पार करके यहाँ आते हैं और वक्त निकालते हैं। थैंक यू जी। बहुत सारी बातें आपसे भी करेंगे और पहले डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। मौसम आजकल बड़ा चेंज सा है, 2-3 दिन मुल्तान की मैं बात करूंगी, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रही। मुल्तान में बादल रहे और हम लोग खुश हो रहे कि अभी बारिश हो जाएगी, अभी बारिश नहीं हुई। और फिर आज सुबह जब मैं निकली वॉक के लिए और नमाज के फौरन बाद मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा वॉक कर लो, तो ऐसे हबस सी थी यार, ना कोई हवा। तो पेट्स के लिए कितनी खतरनाक है ये चीज, ये मौसम जो है क्या है के हवाले से? मौसम में आजकल हबस है, नमी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल।
تو جو آؤٹ ڈور پیٹس ہیں وہ ان کے لیے تو سفوکیشن ہوتی ہے، تو کائنڈلی موسٹلی کچھ لوگ ابھی انڈور کرنے لگے ہیں پیٹس کو کہ موسم چینج ہو رہا ہے، رات میں نمی ہے، تو اتنی زیادہ کوشش کیا کریں کہ ان کو باہر ہی رکھیں، ابھی انڈور مت کریں. اوکے، انڈور کا مطلب ہے کچھ لوگوں نے اپنے برآمدے میں اپنے صحن کے اندر والی سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سفوکیشن ہے، اوپر سے ہوا کا کراس نہیں ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ابھی ان کو باہر رکھیں تاکہ پراپرلی جو وینٹیلیشن ہے یا پراپرلی جو سانس کا مرحلہ ہے وہ ان کا صحیح طرح چلتا رہے. سفوکیشن اینیملس کو بھی جیسے ہمیں فیل ہوتی ہے تو گرمی اور حبس کا احساس ان کو بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پراپرلی، اگر فین چل رہا ہے تو فین چلاتے رہیں. موسم ایسا نہیں ہوا کہ آپ ابھی فین بند کر دیں، تو فین اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو کمرے میں ہیں، کولر بھی چلا لیا، اے سی بھی چلا لیا، اور جو پرندے ہیں ہم لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں یار انہیں کیا ضرورت پڑی ہے، کھڑکی کھول دی ہے، ہوا آ رہی ہے، تو حبس کے مہینے میں تو ہوائیں ہی نہیں چلتی، کہاں سے جو ہے ہوا آتی ہے. جی اسی لیے تو میں آپ دیکھیں جو پرندے ہیں موسٹلی انڈور پیٹس میں آتے ہیں وہ، تو وہ ان کے لیے فین کا چلنا لازم ہے، اور پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے. آپ کی ونڈوز کراس وینٹیلیشن ہو رہی ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ، آپ کی ایک طرف سے ہوا آ رہی ہے، اگر دوسری طرف ایک طرف آپ کا ونڈو ہے، دوسری طرف اگر دروازہ ہے تو اس کو کھول دیں تاکہ کراس وینٹیلیشن ہوگی، جس کی وجہ سے سفوکیشن نہیں ہوگی برڈس کو. اور یہ برڈس کے لیے بڑے ڈیزاسٹر ویدر ہے آج کل، جو کہ حبس ہے تو اس میں جو ہے ان کی پینٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور آج کل ہر بندے کی سچویشن یہی ہے، اور اس سچویشن میں یعنی کہ جس طرح کا موسم ہے تو ہم لوگ بھی تھوڑا جو ہے، میں کہتی ہوں میں خود ٹینشن میں آ جاتی ہوں اس طرح کے موسم میں. جب باہر نکلتے ہیں تو ہوا نہیں ہے، حبس کا موسم ہے، کہاں جائے بندہ، کہیں گھومنے بھی نہیں جا سکتا. اور بائی چانس پچھلے ویک میں گئی اور آپ کے سامنے ہے اور اسٹمک کا مجھے ایسا مسئلہ ہوا، تو اس مہینے میں باہر کے کھانے نہیں کھانے آپ نے، یہ میں بتا دوں. یہ صحیح کہہ رہی ہوں نا ڈاکٹر فاضل، ہم لوگ باہر کھانا کھاتے ہیں اور حبس کے مہینے میں اکثر چیزیں خراب ہوئی پڑی ہوتی ہیں. دیکھیں آپ اگر کسی اچھے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھائیں گے تو وہ خراب نہیں ہوگا، ڈھابے شابے سے کھائیں گے تو آلریڈی وہ ویدر اس طرح کا ہے. ہاں بالکل بالکل. اور کبھی دل چاہتا ہے کچھ ماحول چینج کرنے کا، ہر وقت جو ہے بندہ خود ہی گھروں میں بھی اے سی میں بیٹھا ہوتا ہے، بندے کا دل چاہتا ہے کبھی پبلک پلیس میں جائے، وہاں انجوائے کرے. اور پھر یہ انجوائے کا حال یہی ہوتا ہے کہ روز میں کہتی ہوں یار ابھی جو ہے چل رہا ہے، علاج چل رہا ہے، تو انشاءاللہ کیونکہ بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جسے متاثر ہوتی، نیند سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے ڈاکٹر فاضل جو ہے سب سے زیادہ کی وجہ سے اسٹمک اپسیٹ ہو تو آپ کو ایسی نیند نہیں آتی، گھبراہٹ فیل ہوتی ہے. بالکل. ابھی جیسے وومٹ وہ نکل جائے گا. اچھا یہ بتائیں کون کون سے پالتو جانور ہیں اور یا پرندے ہیں جو گھر میں پالے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کی کیٹیگریز ہیں، پیٹس رکھنے کی کیٹیگریز ہیں. کچھ پیٹس ایسے ہیں جو آپ ہاؤس ہولڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا گھر بڑا ہے. کچھ پیٹس ایسے ہیں جو لوگ کیا کہتے ہیں جن کے گھر چھوٹے ہیں یا جو لوگ چھوٹی پلیسز میں رہتے ہیں تو اس کے الگ طرح کے پیٹس ہیں. اچھا اب آج کی بات کرتے ہیں، آج کے سینیریو میں تو اب وہ بڑے بڑے گھر جو ہے بڑے بڑے صحن نہیں ملتے. آپ کے سامنے ہے جو لوگ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے، چھوٹی چھوٹی کالونیاں، تو اب وہ بڑے صحن والا وہ نہیں ہے. اب بیڈ روم بڑھ گئے ہیں. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ اس وقت ایک بیڈ روم ہوتا تھا، پھر صحن بھی بن جاتا ہے اور دوسری سہولتیں بھی ہوتی تھیں، اور اب یہ چیزیں نہیں ہے. لان بھی گھر میں ہوا کرتا تھا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے گھروں میں. دیکھیں حسل بسل کے موسم جیسے چل رہا ہے آج کل، جس اسپیڈ سے گروتھ ہو رہی ہے، جس اسپیڈ سے آبادی بڑھ رہی ہے، تو کچھ لوگ جن کے بڑے ہیں، جن کے بزرگوں کے آ رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ موسٹلی فلیٹس کی طرف موو کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے فلیٹس میں رکھنا ہے ان کے لیے الگ طرح کے پیٹس کے لیے ہم ان کو ریفر کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے ہاؤس ہولڈ بڑے ہیں تو ان کے لیے ڈفرینٹ ورائٹیز کے پیٹس ہوتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گھر کس طرح کا ہے، اس کے حساب سے اپنا پیٹ رکھیں. یہ نہیں کہ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، فلیٹس میں رہ رہے ہیں، تو آپ بڑے جانور لے کر آئیں، اور چھوٹے میں رہ رہے ہیں اس حساب سے پھر آپ کو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اچھا بلی تو ویسے بھی لوگ اوائڈ کرتے ہیں، اب بہت کم ہے جو لوگ بلیاں پال رہے ہیں، بہت کم بچیاں ہیں جن کے پاس اچھی اچھی بچیوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے. میں بات کو نیگیٹو کروں گا، اب بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا. اچھا بلیاں بہت زیادہ، خواتین نے ہی یہی شوق کیا. اچھا یہ خواتین کا ہی شوق ہے، بچیوں کا ہی شوق ہے. میلز جو ینگسٹر ہیں وہ بھی شوق رکھتے ہیں. تو اب یہ جیسے اب کیٹس ہیں، اسمال ٹوائے بریڈس ڈاگس ہیں، اسی طرح گنی پیگز ہیں، پیرٹس ہیں، تو انہوں نے یہ چیزیں فلیٹ، جن کے پاس چھوٹے فلیٹس ہیں، جو چھوٹے گھر ہیں، وہ اس کو ایزیلی مینیج کر لیتے ہیں. اب بڑے گھر والوں کا بڑا جانور ہوگا، کوئی گھوڑا رکھ لیتا ہے، کوئی گائے رکھ لیتا ہے، کوئی ڈاگس رکھ لیتا ہے. کچھ ڈاگس بڑے بریڈس کے ہیں جو آپ کے چھوٹے گھر میں نہیں رہ سکتے.
اور جن گھروں میں کتے ہوتے ہیں لوگ اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ آواز سن کے بندہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں کاٹ نہ لے. وہ کہتے ہیں نہیں کاٹتے نہیں، ہم لوگ تو عادی ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن کچھ بریڈ ایسے ہیں، پچھلی مرتبہ جب ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہ کاٹتے بھی ہیں. جہاں اگریسو ڈاگس ہیں وہ موسٹلی جن کے بڑے گھر ہیں وہ گارڈ ڈاگ کے طور پہ رکھتے ہیں. جن کے گھر میں لان ہے، جن کے گھر میں گارڈن ہے، وہ بڑے ڈاگس رکھتے ہیں کیونکہ ان کو ہائیلی انرجیٹک ہوتے ہیں، ان کو موو کرنا ہے، واک کرنا ہے، کھیلنا ہے، تو اس کے لیے اس حساب سے پیٹ رکھیں گے. اور چھوٹے جن کے گھر فلیٹس ہیں یا چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اس کے حساب سے ٹوائے بریڈز ہیں وہ وہاں کو کیپ کر سکتے ہیں. گھر والوں کے لیے کتنا وہ ہے، جیسے پچھلی مطلب بات ہوئی تھی کہ بچوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس طرح کے اگر بریڈز رکھتے ہیں، اس طرح کے اگر آپ پیٹ پالتے ہیں، ڈاگس پالتے ہیں، اتنے اگریسو ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے تو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. یہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ صرف گارڈ جو ہے آپ کو سیو کر رہے ہیں یا کچھ جو باہر آ رہا ہے اس کو ڈرا رہے ہیں. آئی تھنک کہ ڈرانا ہوتا ہے. ڈرانا نہیں، کوئی گھس جائے اگر آپ کی ٹیرٹی میں تو اس کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے. ایسے نہیں، آج کل وہ ٹرینڈ نہیں رہا. جو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنا جو پیٹ ہے وہ ریس کرتے ہیں یا بچپن سے ساتھ اس کو اٹیچ کرتے ہیں تو اگر بڑی بریڈ کے ڈاگس بھی ہیں تو وہ بڑے ان کے ساتھ لونگ ہوتے ہیں. گورے جو ہیں وہ دے آر کالڈ، ان کو پیٹ نہیں کہتے، دے آر بیسیکلی کالڈ دم کمپینین اینیملس، کمپینینس، کیونکہ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. جب بڑا لان ہے، گھر بڑا ہے تو ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. اسی طرح چھوٹے ہیں گھروں میں وہ بھی کمپینین اینیملس میں آتے ہیں کیونکہ اٹیچمنٹ آپ کی ویسی ہے جیسے بڑے کے ساتھ ہے. تو بچوں کو تب کاٹیں گے جب آپ اپنے جانور کو اپنا گھر کے فیملی ممبر سے ملائیں گے نہیں. بچوں کا جب تک ڈر نہیں نکلے گا تب تک وہ ڈاگ کے پاس نہیں جائے گا. تو اس لیے موسٹلی جب آپ چھوٹا سا پیٹ لاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ ان کے اٹیچ کرنا شروع کریں. دیکھیے آؤٹ آف کنٹری میں جب ہم ڈفرینٹ مووی وہ دیکھ رہے تھے، کلپس دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھتے تو کیسے ڈاگس جو ہے اٹیچ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیٹس اٹیچ ہوتی ہیں. تو یہاں یہ چیز نہیں ہے، یہ سلسلہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ہمارے پاکستان میں ان بریڈنگ کا بہت پرابلم ہے کہ ان بریڈنگ پرابلم ہے. گورے جو ہیں وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتے ہیں. ان کے ڈاگس اور ان کے اینیملس کا ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہے. وہ بچپن سے یا میں نے ایسی موویز دیکھی ہیں کہ بچہ 2 مہینے کا یا 4-6 مہینے کا ہے، وہ اپنے اس کے ڈاگ پہ لیٹا ہوا ہے، بلی کے ساتھ اس نے حق کیا ہوا ہے، تو ڈاگس کے ساتھ حق کیا ہوا ہے. اوپر بچے پورے لیٹے ہوئے ہیں، وہ ڈاگ کو پرواہ نہیں ہے. تو وہ یہی ہے کہ ان کی جو اٹیچمنٹ ہے تو وہ موسٹلی وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے، اگر آپ پیٹ لا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس کو اگریسو ہے یا کاٹ نہ لے، تو موسٹلی جو ٹرینڈ یوز کرتے ہیں جو پراپرلی جو اس کے بچوں کی نیپیز جو یورینیٹ کرتا ہے بچہ، اس کے جو نیپیز ہیں یا جو کپڑے ہیں وہ ڈاگ کو اسمیل کرائیں آپ. اس کی وجہ سے وہ آپ اس کے جو جسم کی جو بڑا مزے کی بلکہ ٹپ دی ہے جی، یہ جو آپ کے جو بچوں کی پیمپرز ہیں یا نیپیز ہیں یا کپڑے ہیں وہ ڈاگس جو آپ نیا لا رہے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کریں، وہ اسمیل کروائیں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اٹ از آلسو فیملی ممبر. لیکن جب وہ بچہ جائے گا وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر فیرمونز جو اسمیل ہے وہ اس کے اندر سے آ رہی ہے، وہ بچے سے تو آنی ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ پھر جو نیکسٹ ہے یہ ہارمفل نہیں ہوگا. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہے. عرفان صاحب تمہیں بھی شوق ہے کوئی پیٹ وغیرہ پالے؟ تھوڑا بہت ہے اس طرح کا. بات ایسے ہو رہی تھی پیٹس کی، جانور کی، بلی کی. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس سے اگر کریں تو ہمارا یہ معاشرہ جو ہے اس کے اندر تو ہمارا اپنے انسانوں کے ساتھ بھی کمیونیکیشن گیپ ہے. ایسا بات کریں کمیونیکیشن گیپ کی کہ آپ پیٹس کے ساتھ بچوں کا جو ہے گیپ ختم کریں، ان کے اٹیچمنٹ بڑھائیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، ہمارا تو اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ مین ٹو مین بھی ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے. ہمارا تو بہن بھائیوں کا بھی کمیونیکیشن گیپ ہے. ہم تو پڑوسی کے ساتھ بھی کمیونیکیشن گیپ ہے. تو ہمیں تھوڑا سا بات یہ کہ جب آپ کا جہاں کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے وہاں آپ کی محبت پروان چڑھتی ہے اور وہاں آپ کا جو تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کا خیال رہتا ہے. ٹھیک، صحیح. اچھا، بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی. تو آج کل آپ دیکھ لیں، کل بھی میں پڑھ رہی تھی ایک نیوز آئی تھی اور ایک بچی کو جو ہے اس کے بھائی نے غیرت کے نام پر جو ہے ہمارے ہی جنوبی پنجاب کا وہ تھا، میں معذرت کے ساتھ نام بھول گئی ہوں کس علاقے میں تھا، تو بھائی نے قتل کر دیا اور تیز دھار آلے سے اور بھاگ گیا اور غیرت کے نام پہ جو ہے مقدمہ جو ہے درج کر دیا. اب یہ دیکھیں، اب یہ ایک چیز عام بن گئی ہے اور یہ کیسز اس طرح کے پنجاب میں بڑھتے جا رہے ہیں. غیرت کے نام پر جو ہے آپ کسی کو بھی مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے غیرت کے نام پر قتل کیا ہے. تو یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، تشدد کی طرف زیادہ جا رہے ہیں ہم لوگ. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، اس معاملے میں یہ ہے کہ جو غیرت کے نام پہ قتل ہے یہ جو ہمارے پاکستان کا جو پسماندہ اضلاع ہے، بالکل خصوصی طور پر اگر ہم بات کریں پنجاب کی بات کریں تو ضلع راجن پور کے اندر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی.
ये तोसा में आपको मिलेंगी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी यार खान। और उसके बाद जब आप पंजाब का बॉर्डर क्रॉस कर जाएं तो सिंध की तरफ जाएंगे, घोटकी, शक्कर, लाड़काना, उधर ये चीज़ें मिलेंगी। एक तो वहाँ तालीम की जो है बहुत कमी है लोगों का। दूसरी बात, आज भी उस इलाके में लोग ये सोचते हैं कि जो वो मर्दों का हम माशरा उसमें कहते हैं, खवातीन की गुंजाइश नहीं है। मर्द जो है उस इलाके का चाहे कि मैं कुछ करता फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं जिससे जाके शादी कर लूँ, मैं जिस पे जाके उसको देख लूँ, जिससे जाके छेड़छाड़ कर लूँ, लेकिन हमारी बहनें या हमारी फीमेल है वो कुछ ना करे या दूसरा मर्द हमें ना दे। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बराबरी के हकूक की हम बात करते हैं कि जितने हकूक इस मुआशरे में मर्दों के हैं उतने ही हकूक जो है वो फीमेल के हैं। अभी तो थोड़ा सा ये चीजें कम हो गई। अगर आप पिछले दहाइयों में चले जाएं तो ये हर एक दिन के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 वाक़ये इस तरह के रूनुमा होते थे कि गैरत के नाम के ऊपर बच्ची को कत्ल कर देंगे, गैरत के नाम के ऊपर, और बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुए हैं चीजों का। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बेदर्दी। लेकिन ये तो अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा समाजी सेक्टर के अंदर कुछ मीडिया ने अवेयरनेस चलाई, कोई गवर्नमेंट ने अवेयरनेस चलाई। इसके साथ साथ जो है खवातीन के हकूक के हवाले से गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कुछ इदारे बनाए इस तरह के, उसकी वजह थोड़ी सी कमी हुई है। तो इसमें मजीद काम करने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, तालीम को आम करने की जरूरत है। तो जब तक हम खवातीन को हकूक नहीं देंगे, दो चीजें, एक तो हकूक देना, दूसरा जो खवातीन के साथ ज्यादती करते हैं, जो खवातीन के साथ मजालिम करते हैं, उन मुजरमों को, उन जालिमों को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, उस हद तक आपके माशरे में खवातीन को हकूक नहीं मिलेंगे। और हकूक के साथ साथ दूसरी चीज है ऐसा तहफ़्फ़ुज़। बिल्कुल, हमारे इस माशरे की खवातीन जो है आए रोज के वाकया देख के, वो खवातीन देहात की हो या शहर की हो, बाद में तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गई है। अभी चंद दिन पहले जो वाकया हुआ मोटरवे पे, ठीक है, अच्छे खासे लोग, सिर्फ खवातीन, मर्द भी वो परेशान हो गया जो अपनी फैमिली के साथ जाते थे, यार मतलब नहीं किस वक्त क्या वाकया हो जाए, जबकि हम ये समझते थे कि जो मोटरवे है बहुत महफूज है। जब हम दाएं बाएं सड़कों से मोटरवे पे जाके अपनी गाड़ी लेके चढ़ते थे तो हम ये सोचते थे अब सेफ जगह पे आ गए, आप सिक्योरिटी भी होगी, आप मतलब कोई ऐसा वाकया नहीं होगा। लेकिन ये जो वाकया हुआ अभी लाहौर वाला, तो इसकी वजह से तो मैं कहता हूँ सिर्फ मोटरवे नहीं, हमारे माशरे में, शहरों में, देहातों में, बल्कि बड़े बड़े अच्छे इलाकों में बसने वाले लोग भी बहुत परेशानी का शिकार हो गए कि ये क्या हो रहा है। और अभी तक भी मतलब कोई लोगों को सूरत समझ नहीं आई कि इससे जो है किस तरह निपटा जाएगा। और खुसूसी तौर पर जो हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, जो हमारी बच्चियां कॉलेज जाती हैं, और बहुत सारी हमारी इस मुल्तान शहर की बच्चियां ऐसी हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में जॉब करती हैं, और वो खुद ड्राइविंग करके मंडे को जाती हैं और फिर वो सैटरडे को वापसी आ रही होती हैं। यकीन कीजिए कि मैं उनसे मिला हूँ, वो परेशान उनके वालिदैन, तो अपने बच्चों को अकेला नहीं भेज पा रहे। ठीक है, यानी कि एक वाकया ऐसा हुआ, वैसे तो बहुत सारे यार वाकयात होते रहते हैं बच्चियों के साथ, आजकल तो बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट भी है, जिनसी तशद्दुद भी है, और बहुत सारी न्यूज़ डेली को सुनने को मिलती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा, अब जो है इस पर बात मजीद भी करेंगे कि लॉ सख्त होने चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि ये चीज़ें रोकी जा सकें। अब बात यह है कि ये बढ़ती हुई चीज़ें जो हैं, खराबियाँ जो हैं, जो माशरे में बढ़ रही हैं, उनको रोकना कैसे है। अच्छा, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की हम बात करते हैं, अब हम जनरल बात करते हैं, सिर्फ खवातीन पर ही हम फोकस नहीं कर रहे, ओवरऑल हम बात करते हैं। आपके सामने देख रहे चौराहों पर बच्चे मांगने वाले बढ़ गए हैं, बेगर जो है बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे स्पेशली। तो इस पर जो है फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? ये खिलाफ वर्जियां जो ह्यूमन राइट्स की हो रही हैं, कहीं वडेरा सिस्टम है, कहीं जुल्म है, वो अलग बात है। तो इसकी बात करेंगे। कहीं बच्चे जो है फैक्ट्रियों में काम करते हुए नजर आते हैं, बिस्किट फैक्ट्री है वहाँ काम करते हैं, कभी वर्कशॉप्स में नजर आते हैं, और हम अक्सर यहाँ बैठते हैं और बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर कुछ काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसकी ऐसे दो वजह है। एक तो यह है कि गुज़श्ता 2 से 3 दहाइयों में हमारा पाकिस्तान दहशतगर्दी की बहुत बड़ी जंग से निकला है। बिल्कुल। और जिस मुल्क के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी हो, जिस मुल्क के अंदर इस तरह के मसाइल हों, तो जब वो उससे निकलते हैं, एक चीज से तो निकल रहे थे, उसके साथ उसको बहुत सारे मसाइल मजीद सामना करना पड़ता है। उस डायरेक्शन के अंदर जब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, हमारी पाक फौज जंग लड़ रही थी, हमारी पंजाब पुलिस ने कितने शोधा मतलब हमारे मुल्क को दिए, मुल्क में अमन कायम करने के लिए, दीगर हमारी सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरीके से काम किया, ये तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आज पाकिस्तान जो है पुरअमन है और हम पुरअमन मुआशरे में सांस ले रहे हैं। अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो आपको बहुत मुश्किल था, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं या लोग सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, बहुत मुश्किल था मुआशरे के अंदर बड़े सुकून के साथ बाजार में जाके शॉपिंग करना या इबादत गाहों के अंदर जाना, एक्सवाइजेड कहीं भी आप थोड़ा सा आपके अंदर खौफ था, क्योंकि हमारी
نہ مساجد محفوظ رہی ہیں ماضی میں، نہ ہماری درگاہیں محفوظ رہی ہیں، نہ ہماری دیگر چیزیں. اب اللہ کا شکر ہے ہم اس چیز سے نکل گئے ہیں. اب جب اس چیز سے نکلے تو ہمارے کچھ مسائل اور بھی ہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت چائلڈ لیبر بہت ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ بھی جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں انسانی حقوق، جیسے آپ کو مفت تعلیم ہے، مفت اور معیاری تعلیم آپ کو نہیں مل رہی ہوگی، آپ کو صحت کی سہولیات نہیں مل رہی ہوں گی، آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا ہوگا. اب پینے کے صاف پانی کی بات کریں تو آپ کو ملتان کے ہر چوراہے کے اوپر واٹر فلٹریشن پلانٹ نظر آئے گا. بالکل گورنمنٹ نے بنا دیا. اب بنانے کے بعد اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کو چلایا کیسا جائے؟ بالکل انہیں بنا کے بند ہے، کچھ ہے چند ایک جو ہے اوپن کیے گئے ہیں. تقریباً جو ہے ملتان میں بہت سارے جو ہے بند ہے. ٹھیک ہے. اب مشکل والے سے اگر آپ سے بات کریں کہ بچے جو ہیں چائلڈ لیبر کا شکار ہے، ایسے جن گھروں میں آپ کو روزگار نہیں ملے گا، جن گھروں میں آپ کو لوگوں کو صبح دوپہر شام کی روٹی نہیں ملے گی، جس گھر میں باپ جو ہے فالج کا مریض ہو تو اس کے بچے کیا کریں گے؟ اس کے بچے جا کے بازاروں میں کام کریں گے، ریڈیو پہ کام کریں گے، ورک شاپوں میں کام کریں گے، بسکٹ فیکٹری میں کام کریں گے. بات وہی آتی ہے اگر معاشرے میں ہیلتھ کی سہولیات فری اور اچھی مل جائے، جو فالج کا مریض ہے اس کو جا کے کسی اچھے ہاسپٹل میں فری علاج بھی ملے، پھر ہماری گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ اس کے بچوں کو جو گھر میں روٹی روزی کا جو کام ہے، اس کے بچوں کو جو کھانے کا کام ہے، تو سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں وہ آ کے اس میں کام کریں. شاید اس بچوں کو چائلڈ لیبر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل. تو یہ چیز اسی طرح آپ صاف پانی کی بات ہوئی ہے، ہیلتھ کی بات ہوئی ہے یا چائلڈ لیبر کی بات ہوئی ہے، اس میں سے دو کام ہے. ایک کام وہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ادارے موجود ہیں، لیکن اداروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اگر چستی کا مظاہرہ کرے، ایکٹیو مظاہرہ کرے تو شاید ہمارے. اور چائلڈ ابیوز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے ہمارا بچہ جو ہے کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں چاہے وہ بوائے ہو یا گرل ہو تو دونوں بچے جو ہے سیف نہیں ہیں. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ چاہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کے مطلب پھر. اور بات ہو رہی تھی بچوں کے حوالے سے اور ڈاکٹر فہد اللہ سے بات کرتے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں اپنی باتوں میں شامل کرتے ہیں. تو ڈاکٹر فہد اللہ میں ابھی بریک میں بات کر رہی تھی کہ میرا ذہن ضد کر رہا تھا، پہلے پپی کتا لے دو تو میں نے نہیں لے کر دیا، پھر مجھے کہتا رہا ماما طوطے لے کر دو، میں نے گیم بھی کر دی. اب یہاں مجھے لگا کہ شاید بچوں کو پیٹ زیادہ بہتر ہے، اگر پیٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کی کیئر کرنا، تو یہ غلطی ہے مجھے لگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری گپ شپ ہو رہی تھی تو میں نے تب آپ کو یہی کہا تھا کہ گیمز وغیرہ موویز یا گیجٹ سے ذرا مت بٹھائیں. اسپورٹس بچے آج کل نہیں جاتے باہر تو کم از کم پیٹس تو ضرور لے کے دیں. وہ کم از کم کسی ایکٹیویٹی میں بیزی رہیں گے. ایک تو موومنٹ رہتی ہے پیٹس کے ساتھ، پھر اس کی سینس آف ریسپانسبلٹی، اس کے ساتھ کھیلنا، ٹائم سپینڈ کرنا، تو یہ میرے خیال میں گیم اور گیجٹ سے بہتر ہے. اچھا بچے کھیل تو لیتے ہیں، کیئر کی بات کرتے ہیں نا، کیئر بھی کریں گے تو پھر وہی بڑوں کو کرنی پڑتی ہے کیئر، اور وہ جو گن خراب ہے وہی بڑوں کو صاف کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہے کیج کو ہے واش کرنا ہے تو وہی بڑوں نے کرنا ہے. یہ بچوں کی جب آپ ان کو لے کے دیں گے نا تو ان کو کہنا، تب آپ لے کے اس شرط پہ دینا ہے کہ اس کی ساری رسپانسبلٹی ہولی سولی آپ نے کرنی. جب آپ کو یہی تو رسپانسبلٹی ہے کہ جب وہ آپ ان کو لے کے دینے سے پہلے شرائط رکھیں گے کہ آپ اس کی کیئر کریں گے، آپ اس کو فیڈنگ کریں گے، آپ اس کی اسٹول پاس کریں، جو کر رہا ہے وہ صفائی کریں گے، کیجز صاف کریں گے، تو پھر میں لے کے دوں گی. تو اس وقت وہ جب لینے کی خوشی میں حامی بھریں گے تو ان کو پھر وہ کرنا پڑے گا. جب آپ پہلے ان کو آپ کہیں گے میں کروں گی تو پھر آپ رسپانسبلٹی ہے یہی چیز نا. جب آپ نے ان کو کھانے کے لیے فیڈنگ کے لیے وہ جب بچہ خود کرے گا، کیج کی صفائی کرے گا یا پوٹی وغیرہ پشی وغیرہ اس کی صاف کرے گا تو وہی رسپانسبلٹی ہے. یہی سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ کرنی ہے بچوں میں تاکہ وہ 24 گھنٹے موبائل یا گیمز سے اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز سے دور رہے. اچھا پیٹ کتنے ضروری ہیں بچوں کی جب ہم بات کرتے ہیں گھر میں رکھنے، اور وہ پیٹ جو کہ آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے ہارمفل نہ ہو. جب ڈاگ رکھتے ہیں کہ بڑا ڈاگ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کبھی کاٹ نہ لے، کبھی یہ نہ کر لے. کچھ آپ کہتے ہیں بریڈ ایسی بھی ہیں جو بہت اگریسو ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے بڑے کا ہونا ساتھ ضروری ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جیسے برڈز ہو گئے، کبوتر ہو گئے، طوطے ہو گئے، اس طرح کے پرندے جو ہیں تو ان کا خیال کیسے رکھنا ہے، کیئر کیسی کرنی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے. اور خوراک کیا ہونی چاہیے؟ فیڈنگ پراپرلی موسٹلی اب آلریڈی کوکڈ فوڈز آ رہے ہیں، بنے بنائے فوڈز مل جاتے ہیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا،
اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر میں جو بنتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. برڈس میں آپ گھر میں جو سیڈز ہیں، آپ کی دالیں ہیں، آپ کے چنے ہیں، آپ کے گھر میں صرف ان کو پانی میں سوک کرنا ہے، وہ سافٹ ہو جائیں گے. جب سافٹ ہو جائیں گے تو سافٹ فوڈ کے طور پہ یوز کریں گے. اسی طرح کیٹس اور ڈاگز ہیں، اگر آپ باہر کا فوڈ نہیں دینا چاہتے تو گھر میں جو آپ کا را بچ جاتا ہے، اسپیشلی ڈاگس میں یا کیٹس میں، تو ان کو بونس نہیں ڈالیں، روٹی ڈال دیں، چاول ڈال دیں، جو گھر بن رہا ہے وہ اس کے بچا ہوا وہ ڈال بات دیں. پچھلی مطلب ہوئی تھی کہ بونز نہیں، ہڈیاں نہیں ڈالیں، اور ہمارے گھروں میں اکثر بلیوں کو اٹھا کے ہڈیاں ڈال دی جاتی ہیں، ڈاگس کو بھی ڈال دی جاتی ہے، نہیں تو آپ کے باسکٹ میں سے وہ خود ہی نکال لیتے ہیں. تو آپ کے وہ میں نے تب بھی بتایا تھا کہ آپ کے ٹائم کے ساتھ ان کا کھانے کا ٹائم نہیں ہونا چاہیے، ان کا الگ کھانے سے ٹائم ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ لوگ کھا رہے ہوں تو آپ کی کیٹ آپ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے میاؤں میں چورنا شروع کر دے، اس کو یہ آپ ڈاگ باقی نہ کر دے کہ مجھے پہلے کھانے کو دیں. تو ان کا کھانے کا ٹائم اور آپ کے کھانے کا ٹائم اٹ شوڈ بی ڈفرینٹ، تاکہ وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے. اور جب کھانے کے بعد جو بتا رہا تھا میں فیڈنگ کا، تو وہ کوشش کیا کریں کہ کچھ لوگوں کا موسٹلی لارج بریڈ میں ٹرینڈ ہے کہ وہ اس کے اندر پنجے ڈالتے ہیں، اوجری ڈالتے ہیں، چچڑے ڈالتے ہیں. تو اس چیز سے اوائڈ کریں. گھر میں جو چکن بنا ہے، جو آپ کا سالن بچ گیا ہے، اس کے اندر روٹی توڑ کے ڈال دیں، چاول ڈال دیں. یہ ہارمفل ہے، یہ جو چچڑے اور اس طرح کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں تو جانور بیمار بھی ہو سکتے ہیں. کچے موسٹلی لوگ کچے ڈالتے ہیں، بوائل کر کے ڈالیں. کچھ کبھی کبھی آپ را دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہفتے میں ایک دفعہ را دے سکتے ہیں، جسٹ فار چینج، اس کا جو ہے ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے. بلیاں چھپکلی کھاتی ہیں؟ بالکل، بلیاں تو موسٹلی چھپکلی کھا جاتی ہیں، لیکن یہ پوائزنس سے اوائڈ کیا کرے. اور آج کل ویسے بھی موسم ہے، برڈس، یہ جو کیٹس جو ہے موسٹلی یہ انسیکٹس کھا رہی ہیں باہر نکل کے. اور بعض دفعہ تو ہمارے پاس کیسے اسی قسم کے آتے ہیں، کچھ کھا لیا، فراگس موسٹلی کھا لیتی ہیں یا پکڑ لیتی ہیں، برڈس پکڑ لیتے ہیں، تو یہ چھپکلیاں کھا جاتی ہیں. تو اس سے پھر دیٹ آر پوائزنس، تو اس کے لیے پرابلم اسٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو وہ تھوڑا سا کائنڈلی نظر رکھا کرے. لیکن جانور ہے 24 گھنٹے تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی چھپ کے کچھ کاروائی کر دیتے ہیں. بلی ویسے تو نہیں کاٹتی، لیکن کبھی کبھی پنجہ مار دیتی ہے، جو اگریسو بلیاں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں یا بھگا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے یا نہیں؟ نقصان ہے یا نہیں؟ جانوروں کو اگر آپ تنگ کریں گے تو اس کا رسپانس آئے گا. ہاں، بچے جب آتے ہیں نا جھوڑتے ہیں جانور کو، تو وہ آٹومیٹیکلی اپنی سیلف ڈیفینس لے جاتے ہیں، اور پھر جب 3-4 کو شرارتی اکٹھے ہو جائیں تو کوئی دم کھینچ رہا ہے، کوئی گردن سے کھینچ رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی جانور اپنا رسپانس دینا، مارنا یا کاٹ لینا. تو اس کے لیے پرائر ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کم از کم اپنے پیٹ کی ویکسینیشن ضرور کریں، تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہ سکیں. اسکریچ کرتے ہیں، ناخن لگتے ہیں، زخم اچھے خاصے ہو جاتے ہیں. اور کچھ خواتین کی عادت ہے کہ موسٹلی اپنے پیٹ کو اٹھا کے نا اپنے منہ کے پاس لگاتی ہیں، ان کو چومتی ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ جب موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ منہ پہ بھی اسکریچ کر لیتی ہیں. اور ہمارے پاس کچھ کلائنٹس خواتین آتی ہیں کہ جن کے منہ بھی نوچے ہوئے ہوتے ہیں اور بازو سارے چھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باز نہیں آتی ان کو جھنجھوڑنے سے، ان کو اٹھانے سے. تو جانور کی اپنی نیچر ہے، وہ تنگ آ جاتا ہے. اس کو ایک حد تک رکھے، آپ پیٹ دیں، ٹائم دیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کا جھوڑنا شروع کر دیں. 24 گھنٹے گود میں اٹھا کے بٹھا لیا تو آٹومیٹیکلی اسے رسپانس دینا. کبھی وہ کسی موڈ میں بیٹھا ہوا، کبھی کس طرح موڈ میں بیٹھا ہوا، تو پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جانور کا موڈ کیسا ہے. آپ کا موڈ تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ کھیلنے کا، اس کا موڈ بھی ہے آپ کے ساتھ کھیلنے کا کہ نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے بڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے. اس وقت جانور اپنے رسپانس میں اپنی سیفٹی کے لیے وہ کہتا ہے میری بھی جان چھوڑو، پھر اسکریچ کرتا ہے، پھر کاٹتا ہے، ادروائز نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے جی، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی اپنے ہی موڈ پہ آپ نے نہیں چلنا، آپ نے جو اپنے پیٹس رکھے ہوئے ہیں ان کے موڈ کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. لائف ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں جو طوطے کی ایک مثال دیتے جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں میاں مٹھو، اچھا وہ کبھی کبھی تو جواب اتنے دے رہا ہوتا ہے تو وہی جو ریپیٹ کر، کبھی کبھی تو خاموش ہی موڈ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نا. آپ لگے ہوئے ہیں تو اس کا موڈ نہیں ہے، اور کبھی کبھی آپ نہیں بیٹھے تو خود ہی شروع ہو رہتا ہے، تو وہ دیٹ وسل کر رہا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں آج کیا ہو گیا اس کو. وہ موڈ وہ بتا رہا ہوں نا کہ کبھی وہ اسٹریس میں ہوتا ہے، اینیمل بھی اسٹریس میں جاتا ہے، تو کبھی کبھی وہ اسٹریس میں ہے، کبھی اس کا موڈ نہیں ہے، بندہ زبردستی لگا رہتا ہے. میرے پاس پرسوں ایک کلائنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گھر میں تو نہیں بولتا، پہلے نہیں بولتا، یا آپ کے کلینک پہ آ کے بڑا شور مچایا ہوا ہے، پتہ ہے ڈاکٹر کے پاس آ گیا. اچھا یہ تو ہر پیشنٹ ایسے کرتا ہے. پیشنٹ کی بھی مثال ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو گھر میں ہم لاگت پڑے ہیں، ہم سے بات نہیں ہو رہی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی بتا، تو ساری پتہ نہیں کون کون سے درد، یہاں درد وہ درد، پوری کہانی بتا دیں گے ہم، اور گھر میں، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم آدھے ٹھیک ہو گئے ہیں. تو یہ ہوتا ہے
पेट का भी यही हाल है। वो जो क्लिनिक की तरफ जब आते हैं पेट, तो क्लाइंट कहते हैं डॉक्टर साहब अब आप ये सड़क टर्न हुई है ना, तो ये इसको पता लग गया मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, ये छुप जाता है गाड़ी के नीचे, ये घर में जब उसको पता लगता है क्लिनिक का टाइम होगा तो ये बेड्स के नीचे छुप जाता है, निकलता नहीं है काफी देर। अच्छा। उसको पता है कि अब मुझे टीके लगेंगे या मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम, वो जानवर बड़ा समझदार है, छुप जाते हैं, नजर नहीं आते हैं, बाहर नहीं निकलते। और जो केज बर्ड जो क्लिनिक पे आता है तो मोस्टली वो बाहर नहीं निकलते, उनको पता है कि अब काम होने वाला है, या कैट्स को पता है कि अब इंजेक्शन लगेगा, तो इसलिए वो भी बहुत सियाने हैं। सही। अच्छा जी, हमारे राना फारूक साहब, इनसे बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स की हॉल से बात हो रही थी, पेट्स की बात तो हम कर ही रहे थे। ये तो शौक है जो अब हॉबी भी है, इसको भी अडॉप्ट करना चाहिए और फ्री टाइम में ये बहुत अच्छा है। बनस्पत बच्चे जो है वेस्ट करते हैं टाइम या गलियों या मोहल्लों में, और जिस तरह के आजकल के माहौल है तो उसमें तो अपने बच्चों को सेफ रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, मैं यहाँ बात करूंगी आपसे राना फारूक साहब कि जब हम बात करते हैं अपनी हुकूमत की, गवर्नमेंट की या हिफाजती इदारे की, तो ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि उस खातून ने कॉल की और रिस्पांस ये दिया गया कि 130 पर कि हमारे एरिया में नहीं, तो ये एक बैड रिस्पांस था। एक खातून अगर कॉल कर रही है, अगर आपके एरिया में नहीं भी है तो आपको जाना चाहिए था, तो हो सकता है ये जो हादसा होता ही नहीं। आप क्या कहेंगे? इसके अलावा मैं एक और बात भी करती जाऊं कि सहाफ़ी जो लोग हैं, पहले तो मर्द हज़रात पर हम देखते आए हैं, तशद्दुद भी होता रहा, उनको शहीद भी किया जाता रहा, लेकिन अब बलूचिस्तान में खातून सहाफ़ी को शहीद कर दिया गया गोलियां मार के, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी खुला हो रही है। सवाल है आयशा के, सबसे पहले तो हम देखते हैं अपने रवैये। बिल्कुल, ये हमारे रवैये पे डिपेंड करता है कि लाजमी नहीं है कि मैं ड्यूटी पे हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, कोई बंदा अगर मुझे अपनी मदद के लिए कॉल करता है, क्या मैं ये देखूंगा कि यार मेरी वो ड्यूटी का टाइम है या नहीं है, मेरा ये डिपार्टमेंट है या नहीं है, या मुझे वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ये डिपेंड करता है रवैया कि हमारी तरबियत कैसी है, हमारे रवैये कैसे हैं। और जब आपका रवैया ठीक होगा, सॉरी इस बात से मैं डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे अभी पेट्स के साथ कम्युनिकेशन की, उनके रवैयों की, कि जैसे आपका मिजाज उनसे खेलने का, एंजॉय करने का, तो अगर उसका रवैया नहीं है तो आपने उसका मिजाज भी देखना है। मैं बात डॉक्टर साहब की सुनते सुनते थोड़ा सा अपनी माजी में चला गया और अपने अंदर ही मैं सोच रहा था, क्या मैंने कभी कोशिश की है कि मैं अपनी फैमिली मेंबर के भी रवैये देखूं? मैंने कभी कोशिश किया कि मैं अपने बच्चों के भी सोच देखूं कि जो मैं बात कर रहा हूं मेरा बच्चा उस मूड में है या नहीं है? क्या मैंने कभी कोशिश की है कि जो मेरा मातहत है, मैं जो उसको बात कर रहा हूं उसकी पोजीशन क्या है, उसकी तबीयत ठीक है या वो मूड में है या वो रेस्ट करना चाह रहा है? ठीक है, बदबख्ती है कि हमें सिर्फ ये है कि हम अपने हुकूक जानते हैं, हम अपनी इज्जत जानते हैं, हम अपनी आसाइशें जानते हैं कि यार मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है, मेरे माताहत के लिए, मेरे जूनियर्स के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, हम इसकी कोई परवाह नहीं करते। अगर यही प्रैक्टिस अगर हम इंसानों के लिए भी कर जाएं तो आपके बहुत सारे मसाइल वैसे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह उस बीबी ने मोटरवे पे कॉल की और जिस शख्स को कॉल की या जिस इदारे को कॉल की, उसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने इसी तरह रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरह कि आप कॉल करते रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो बेल बजती रहती है और कॉल ही नहीं अटेंड करते। ये वाकया का देख लें, कभी आपको करना पड़ जाए तो वहाँ भी यही होता है, बेल बजती रहती है, कोई उठाता नहीं है, ये हकीकत है। जबकि ड्यूटी के ऊपर वो तैनात है, सारी रात ड्यूटी पे तैनात, और इमरजेंसी टीम भी मौजूद होगी कि कोई कॉल आ जाए फौरी रिस्पॉन्स करना है। तो ये एक्चुअली इदारे के इसमें कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारी अपने रवैये का कसूर है और हम अपने फर्ज से जो है वो भाग जाते हैं। ठीक है, एक गार्ड बैठा हुआ है चौकीदारी के लिए, वो क्या करता है, जैसे भाई कुर्सी साइड पे ली और वो सो गया। हम हाई सिक्योरिटी के ऊपर जो लोग हमारे तैनात होते हैं, आप बात को देखना कि वो दरख्त के नीचे खड़े होकर मोबाइल पे कर रहे हैं या खेल रहे होंगे मोबाइल में, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसमें मेरे ख्याल में मैं जो सोचता हूँ या जो मेरी जो वो ख्याल है कि इसमें इदारे का कसूर नहीं होता, इसमें हमारी अपनी फर्शनासी का कसूर होता है। और थोड़ी सी हमारी कोताही की वजह से एक खातून के साथ जो उसने क़यामत देखना पड़ी और उसके बाद उसके बाद जो बीती पूरे पाकिस्तान के हमारे मुआशरे और ख़वातीन के ऊपर जो खौफ तारी हुआ है, इसकी आपको बस क्या मिसाल मिलेगी और किस तरीके से खौफ। और अच्छा, उसके बाद बात ये हो रही थी कि खातून ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर गलत दिया, फलां दिया, गलत। तो देखिए, एक खातून अपनी, आपको पता होना चाहिए कि इज्जत कितनी कीमती होती है। एक तो जो है उन दरिंदों ने ताज़ा तो कर दी उसकी इज्जत, उसके बाद जब आप उस पर बात करते हैं तो फिर आप भी यही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो खातून नहीं बता रही तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए और कुछ और वे निकालना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि मेरा मीडिया से ताल्लुक है, आप भी मीडिया इंडस्ट्री में बैठी हैं,
जिस बच्चे या बच्ची से ज्यादती होती है उसकी तो हम पूरी हिस्ट्री अखबार में शाये कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो ज्यादती करने वाला होता है उसको कहता है कि नाम मालूम। भाई होना ये चाहिए जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, उसकी पूरी हिस्ट्री बयान हो ताकि 4 लोगों को पता लगे कि इस तरह का काम नहीं करना, पूरी खानदान बदनाम हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ हमारा जवाब यह है कि जिससे ज्यादती हुई है उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो आप डाल रहे हैं, उसके पीछे आप भाग रहे हैं, घर आप जाते हैं। कुछ दिन पहले एक वाकया आपके जतोई के अंदर हुआ है, एक छोटे बच्चे के साथ जिनसी दरिंदगी हुई है, तो उसको गोली मार दी गई। अब इस वक्त तक आप देखें वो जो मुलजिम थे उनकी पिक्स कहीं नजर नहीं आई। आप बिल्कुल, जिस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है उसकी वीडियो भी आ गई, उसकी पिक्स भी आ गई। बिल्कुल। इसी चीज से बचते हुए जो वो मोटर वाली खातून थी उसने बचा, उन्हें कभी मैं तस्वीर नहीं बनवानी, मैं कैसे नहीं करना चाह रही। बिल्कुल ठीक है। इधर एक और बात होती है कि आपका इंसाफ, ठीक है, ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है हर एक को इंसाफ दिया जाए, और आपको हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, और इसके बदले में अगर इंसाफ नहीं मिलता, सेफ्टी नहीं मिलती, तो ये हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी मैं बात कर रही थी सहाफी जो है लोगों के अटैक की बात कर रही थी, और एक खातून जैसे है बलूचिस्तान पे उनको शहीद कर दिया गया गोलियां मार के। इसके अलावा ट्रांसजेंडर के हवाले से भी आप देख लें कि इसी हफ्ते 4 लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया। इस पर हम मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और ब्रेक से पहले राना अरफान साहब से बात हो रही थी और बात कर रही थी कि बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात और इस तरह के मज़ालिम के लोगों को जो है गोलियां मार दी जाती हैं। सहाफ़ी खातून को मार दी गई बलूचिस्तान में, और आपको देख लें एक ही हफ्ते में चार जो है ख्वाजा सराह जो है उनको कत्ल कर दिया गया। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? यहाँ हमारी हुकूमत और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो कहाँ हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना जिम्मेदारी बनती है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, हमारे मुआशरे में कमज़ोर तबकात जो है हमेशा मज़लूमियत का शिकार रहे हैं। इन कमज़ोर तबकात में ख़वातीन, ख्वाजा सरा और बच्चे। बिल्कुल। अब जिस तरह आप खातून सहाफ़ी हमारी बहन जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी उनकी बात करती हैं, तो सबसे पहले तो आप जो पहले हमने गुफ्तगू की थी वो थी हमारी गैरत के नाम पे कत्ल। बिल्कुल। बलूचिस्तान का शुमार पाकिस्तान के उन सूबों के अंदर होता है जिसमें सबसे ज्यादा गैरत के नाम के ऊपर लोग कत्ल हुए, और बलूचिस्तान का शुमार उस सूबे में भी होता है जहाँ खवातीन को ना तो हुकूक है, ना उनको तालीम हासिल करने के मौके फराहम किए जाते हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान का शुमार कम उम्र की जो शादियां जो छोटी बच्चों के साथ जल्द शादी कर दी जाती है, कम सनी में बलूचिस्तान का शुमार होता है। ऐसे सूबे के अंदर एक तालीम हासिल करना, उसके बाद शोबा सहाफ़ा से वाबस्ता होना, फिर मजलूम तबकात के लिए काम करना, आवाज बुलंद करना बहुत बड़ा काम है। जिस बहन ने हमारी ने आज वो शहीद हुई है शोबा से था, तो उसने उसका काम देखें, वो खाली सहाफ़ी नहीं थी, सिर्फ सहाफ़ी नहीं थी, बल्कि उसके साथ साथ वो सोशल एक्टिविस्ट भी थी। वो अपने इलाके के लिए, अपने इलाके की खवातीन के लिए, अपने इलाके के मजलूम लोगों के लिए उसने आवाज बुलंद की, बल्कि मजलूम लोगों को इंसाफ की रसाई तक बड़ा किरदार अदा किया। तो उस जैसी अजीम खातून को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर देना, एक अफसोस करना भी अफसोस। और ये मर्दानगी नहीं है, ये बहुत डरपोक लोग एक औरत से डर गए। मैं तो यही कहूँगी, एक औरत तो बेचारी ने क्या बिगाड़ लेना था आपका कि आप उससे डर गए और आपने समझा कि बस यही एंड है इसको। तो ये एक नहीं, तो फिर उसके बाद और भी ये सिलसिला चलना है, बहुत सारी बच्चियां आएंगी जो उसकी आवाज बनेंगी अपने इलाके के लोगों की। तो ये औरत फहमी है आपकी, आप आवाज बढ़ा लेंगे। जो खवातीन उसके बाद आ रही हैं उसको देखकर तालीम की तरफ आगे बढ़ती है, साफत की तरफ बढ़ती या सोशल सेक्टर में इन्वॉल्व होती, वो डर गई, उनको डराया गया कि अगर आप भी आगे बढ़ाएंगे तो आपका इंजाम भी यही होगा। इसी तरह दूसरा कमजोर तबका हमारे मुआशरे का वो ख्वाजा सरा है। बिल्कुल। अच्छा, ख्वाजा सरा आपका क्या बिगाड़ते हैं, ख्वाजा सरा आपका क्या नुकसान करते हैं? एक अलहदा मखलूक है और इतनी मजलूम है, आप हैरान होंगे कि आपके अपने फैमिली के लोग आपको कबूल नहीं करते। बिल्कुल। आपका सगा भाई आपको भाई मानने से इनकार कर रहा होता है। आपके माँ बाप जो है ना वो दिन की रोशनी में आपको मुलाकात नहीं करते। कभी उनके साथ बैठे, मैं बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कभी अपनी माँ को मिलने को दिल करता, तो माँ मुझे ये कहती है कि रात के अंधेरे में जब सारी गलियां सुनसान हो जाएं, बाजार बंद हो जाएं और फिर आप सो जाएं, तो फिर आप आ जाएंगे, मैं आपको मिल लिया करूंगी। उसका उसमें तो ये इसमें माइंड बदलने की जरूरत है। वो भी इंसान है और ये इंसानियत ही है।
اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ہمیں درس دیا ہے، انسانیت کا درس، اور ہم لوگ اسی سے پیچھے ہیں. ہم جو ہے فرق رکھتے ہیں، مرد اور عورت ایک کیٹیگری میں کر دیا، اور ہمارے جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو ایک علیحدہ اس میں کر دیا، اور ان کے لیے تعلیمی مواقع نہیں ہے، اداروں میں وہ پڑھ نہیں سکتے، ان کے لیے جاب اپرچونٹی نہیں ہے. تو انسانیت کہاں ہے ہم لوگوں میں؟ ہم اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں پھر نہیں کہہ سکتے. اچھا، اسی طرح انہوں نے پھر کیا کیا خواجہ سراؤں نے، ٹرانسجینڈر نے، انہوں نے اپنا فیملی سسٹم علیحدہ سے اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے گرو کی شکل کے اندر اس کو ماں کا درجہ دے دیا. اچھا، گرو نے اپنے چیلوں کو بیٹوں کا درجہ دے دیا. اچھا، انہوں نے پھر کیا کیا، گرو نے جب ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں، ایک گھر لے لیا، اس میں گرو ہے، پھر وہ سارا دن بیچارے بھیک مانگ کے آئے یا فنکشن کر کے آئے ایکس وائی زیڈ کچھ، پھر شام کو اسی گرو کے پاس جاتے ہیں، پھر وہیں سے ان کا کھانا بنا ہوتا ہے. یعنی ان کا جو حقیقی سسٹم ہے فیملی وہ فیل ہو گیا. اب انہوں نے اڈاپٹ کیا اپنا سسٹم. اچھا، پھر جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور سانسیں پوری کر رہے ہیں، ان کو اس طریقے سے بے دردی سے قتل کر دینا انسانیت کی بہت بڑی درندگی ہے. جس طریقے سے ان کو قتل کیا جاتا ہے، تو پھر ان کے جنازوں میں جو آخری رسومات ہیں وہ جس طریقے سے ہوتی ہیں، کوئی فیملی کا ممبر بھی عائشہ اس میں شرکت نہیں کرتا. وہی ان کے جو آپس کے جو ان کے پیٹی بھائی جس کو کہتے ہیں، جو ان کی فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ 4 6 8 لوگ ہوتے ہیں اس کی آخری رسومات میں شرکت کرتے ہیں. اور یہ مجبور ہو جاتے ہیں بھیک مانگنے پہ. آپ دیکھتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی، اور کبھی یہ جو ہے آپ کو شادیوں پہ یہاں ناشتے نظر آ رہے تھے، بچے کی پیدائش پہ آپ کو جو ہے ناشتے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کلچر بن گیا ہے. وہ کیا کریں گے، اسٹارٹ سے ہی ایسا ہے، ان کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں رکھی گئی. ان کو انسان ہی نہیں سمجھا گیا کہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں. ان کو بھی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کو صحت کی ساری سہولتیں فراہم کرنی چاہیے. تو یہ جاب اپرچونٹی ہوتی تو شاید یہ ایسے نہیں ہوتے. بالکل ایسے بالکل. اس طرح تیسرا جو کمزور طبقہ ہے ہمارا وہ بچے ہیں. بالکل. گزشتہ 2 سالوں سے ایک عجیب سی لہر ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی. ہم سب بچے والے ہیں کہ 2 سال کے بچے ساتھ زیادتی، 2.5 سال کے بچے ساتھ، 6 ماہ کے بچے کے ساتھ، اور خالی زیادتی پر جس طرح بے دردی وہ قتل کر دیا جاتا ہے. میں کہہ رہا کہ انسانیت کہاں پہ جاتی ہے یار. معصوم بچے جو پھول کی طرح ہوتی ہیں، کلی ہوتی ہے، جس طرح ان کو روزا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی تک اس حوالے سے ہمارے اداروں نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا، کوئی خاص اس میں سزائیں نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کام کے اندر جو ہے تھوڑی سی کمی واقع ہو. بلکہ رات کا میں واقف ہوں، میں اپنے آفس سے گھر گیا ہوں تو میرا پڑوسی مجھے دیکھ کے پورے نکلا ہے اور مجھے کہا عرفان بھائی یہ کام ہے. میں نے بتایا تو کہا جی میرا بچہ 8 سال کا 8.5 سال کا ہے، اس کو مذہبی تعلیم کے لیے میں مسجد نہیں بھیجتا. میں نے بہت ساری باتیں سنی. پھر کیا کرتے ہیں، میں نے ایک استاد اپنے گھر میں رکھ لیا کہ وہ آئے اور میرے بچے کو پڑھا لے، فیس دیتا ہوں. تو میری مسز نے محسوس ہوا کہ وہ میرے بچوں کو نا تھوڑی سی غلط اس پہ جا رہا ہے، تو ہم نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد محلے والوں کو اکٹھا کیا. آپ بتائیں ہم اس کو کیا کریں. یعنی میں نے اس کو کہا کہ آپ پولیس میں کمپلین کریں. کہتا نہیں میرے بچے کی بدنامی ہوگی، میرے گھر کی بدنامی. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے پاس ہزاروں اس طرح کے کیس ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ریپ کے، بچوں کے بڑی چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس طرح کے کیس ہو جاتے ہیں. صرف ہم بدنامی سے ڈرنے کے لیے، جب بچوں کے مستقبل خراب ہونے ڈرنے کے لیے اس کو رپورٹ بھی نہیں کرتے. ایک آخری بات کہتے ہیں کہ رپورٹ آئی ہے کہ اس سال ہمارے اس میں پاکستان کے اندر کم سے 2000 سے زیادہ بچوں کے ساتھ کیس رپورٹ ہوئے ہیں. جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ پتہ نہیں کتنی تعداد کے اندر، جو رپورٹ ہوئے 2000 ہیں. خواتین سے زیادتی کے کوئی 1800 سے زیادہ کیس ہمارے پاس یہاں رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس سال 372 ایسے کیس ہیں جو خواجہ اسراؤں کے ساتھ زیادتی، ان کے مرڈر اور دیگر ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا اس طرح کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں ابھی تک اتنے ہزاروں کیسز کے اندر کتنے کیسز کے اندر لوگوں کو سزائیں ہوئی. بالکل سزائیں ہوئی، انصاف ملا، تو جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جی ڈاکٹر فہد اللہ سے بات کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ سیگمنٹ ختم ہونے والا ہے تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ کون سے ایسے جانور ہیں، کون سے ایسے پیٹس ہیں، پیٹس تو نقصان نہیں دیتے، جانور کی ہی بات کروں گی، جنہیں ہم کمپینین کہتے ہیں. یہ تو ہم لیتے ہیں لیکن بعد میں خطرناک ثابت ہوتے ہیں بچوں کے لیے یا گھر والوں کے لیے. وہ کون سے جو ہیں کمپینین ہیں؟ دیکھیں موسٹلی کچھ یہ پاکستان میں تو اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، کچھ سٹارٹ ہو رہا ہے جیسے اسلام آباد کراچی میں کچھ لوگ ریپٹائلز رکھتے ہیں یا سنیکس رکھتے ہیں. اس میں سنیکس میں بھی ٹائپس ہیں جو بڑے بڑے ایناکونڈاز یا پائتھن جس کو کہتے ہیں وہ رکھتے ہیں. وہ جب ود اے پیسج آف ٹائم جب وہ گرو کرتے ہیں تو دیٹ بیکم اے ہیوج سائز، تو وہ بعض دفعہ انسانوں کو لپیٹ لیتے ہیں، اس سے ڈیتھ کاز ہوتی ہے. کچھ ایسے ریپٹائلز بھی رکھتے ہیں جس میں لیزرڈز ہیں یا کچھ اس قسم کے اینیملز ہیں، وہ
تھوڑے سے پوائزنس ہیں, وہ بھی بائٹ کرتے ہیں, وہ بھی نقصان دہ. لیکن پاکستان میں بھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے. کبھی کبھی سیلیبریٹی ہمیں نظر آ جاتی ہے اور اس پہ جو ہے بالکل آج کل تو کم ہو گیا, نہیں تو میڈیا پہ ایک دو سیلیبریٹیز نے ایسا کیا بھی ہے اس طرح کے جو ہے کے ساتھ اسٹنٹ کی, میں کہتی ہوں ریپٹائلس میں کروکوڈائلس رکھے ہوئے ہیں, نقصان دے سکتے ہیں, کروکوڈائلس رکھے ہوئے ہیں, مگر مچھ لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, تو وہ اس کے ساتھ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اسٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی یہ اسٹنٹ ہی ہے نا, لازمی بات ہے, یہ پیٹس نہیں ہے, یہ زہریلے ہیں اور یہ آپ کو جو ہے نقصان دے سکتے ہیں, آپ کے ساتھ والوں کو نقصان دے سکتے ہیں. وہ پیٹ رکھیں گھر میں جو آپ کے جو فرینڈلی ہوں, جو آپ کے فیملی کے ساتھ گھل مل جائیں, اس قسم کا پیٹ رکھے. ایگریسو پیٹس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فاضلہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. رانا عرفات صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر, اور میں چلوں گی اور آپ کو آج کے جو گیسٹ ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کے, ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گی. ہمارے ساتھ ہیں جی سیمسن سلامت صاحب ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں رواداری تحریک پاکستان کے. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بولتے ہیں. اب آج میری ان کی دوسری میٹنگ ہے, دوسری سیٹنگ ہے میں کہہ سکتی ہوں, اور میں یقیناً فرسٹ ٹائم جب آپ آئے تو بڑے انسپائر ہوئی تھی آپ سے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ویژن رکھتے ہیں اور بہت پیاری ہی گفتگو کرتے ہیں. اچھا جی, آج ہمارے سیکنڈ گیسٹ ہے, میری پہلی ملاقات ہے, میں بتاؤں گی آپ کو, لیکن بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت زیادہ انفارمیٹیو بھی ہیں, اور بہت ساری باتیں ہم نے ابھی پروگرام سٹارٹ نہیں بھی کیا, اور تو میں پوچھ رہی تھی, بہت کچھ جان رہی تھی. تو جنگلی حیات کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس سے پہلے پیٹس کی بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں, تو ان کی جو ہے وائلڈ لائف اس حوالے سے جانیں گے کہ ان کی تحفظ ہے, اس کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا ان کے کاندھوں پہ کیا کیا ذمہ داری ہیں, اور ان کا تحفظ جنگلی حیات کا کس طرح کیا جا سکتا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے کہ جی ہم شکار کرنے نکل رہے ہیں, تو اب وہ والی چیزیں نہیں ہیں, یوتھ میں یہ نہیں پائی جاتی. تو اس کی کیا وجہ, یہ سب کچھ ہم ان سے جانیں گے. حسن سکھیرا صاحب ہمارے ساتھ, جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وائلڈ لائف کے. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, تھینک یو, آپ تشریف لائے. اور بہت ساری باتیں شاید وہ پوچھی اور رہ گئی کہ کیوں ہونا ہے عائشہ اسٹارٹ کرنا ہے, تو میں آپ سے پوچھوں گی. تو اسٹارٹ آپ سے ہی کرتے ہیں حسن سکھیرا صاحب, اور تھوڑا سا ٹینشن سے نکلتے ہیں, پھر ٹینشن میں ہی جانا ہے ہم لوگوں نے. آج کا جو موضوع ہے وہ یقیناً ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے, اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے اپنے معاشرے میں ہمیں پائی جاتی ہیں جو کہ غلط ہیں, تو ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, قوانین میں پر کتنی عمل درآمد کی ضرورت ہے, اس پر ہم بات کریں گے. حسن سکھیرا صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر, جو ہے آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا, پھر کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ ٹریننگ کی بھی چاہیے, کچھ وائلڈ لائف کی جو بات کرتے ہیں جنگلی حیات کی, تو کچھ ٹریننگ بھی ہوئی آپ لوگوں کی یا نہیں, کچھ ہی سب. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ لوگوں کو ہم بتا سکیں, کیونکہ یہ لیسٹ نون ڈپارٹمنٹ ہے. ایون موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ نو کہ کوئی ایسا محکمہ بھی ہے جو کہ وائلڈ لائف کو ریگولیٹ کرتا ہے یا وائلڈ لائف کو بچانے والا محکمہ بھی ہے. تو جی دیر از 1973 میں پنجاب وائلڈ لائف اینڈ پارکس ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. انیشلی دس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ واز شکار ڈپارٹمنٹ, واز نون ایز اے شکار ڈپارٹمنٹ ٹو ریگولیٹ دا ہنٹنگ. ٹھیک ہے, وہ ایک آپ نے بات کی کہ پہلے بڑے بوڑھے بہت شکار کرتے تھے, اور اب جو ہے تو اس میں کیا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ شکار اویلیبل ہوتا تھا, آبادی کم تھی, ہیبیٹاٹس بہت زیادہ تھی, اس کے اندر جو پاپولیشن تھی, جو ڈفرینٹ گیم اسپیشیز جن کو شکار اسپیشیز کہتے ہیں, تیتر, بٹیر اور الائٹ جو ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی, تو لوگ شکار کرتے تھے. اور اس وقت یہ ایتھیکل شکار بھی ایک طرح سے جانا جاتا تھا. اس میں کوئی پابندی نہیں تھی, پابندی تھی, بٹ دیٹ واز بینگ ریگولیٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوا کیا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ایکسپینشن ہوئی آبادی کی. جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے, جو ہیبیٹاٹس ہیں جن کے اندر وہ چرند پرند ہیں وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں, وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا والیوم بڑھتا جا رہا ہے, ان کا اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے. اس سے دو چیزیں ہوئی, مختلف قسم کی اسپیشیز کا جو ڈکلائن شروع ہو گیا, کمی آنی شروع ہوگی تعداد میں کمی. پھر اراؤنڈ 2000 نا ڈپارٹمنٹ نے اس کو اپنی رجیم کو بدلا. ٹھیک ہے, اس کو شکار ڈپارٹمنٹ سے ہم نے وائلڈ لائف کنزرویشن کی طرف اپنا
ध्यान टिल्ट किया ठीक है कि कंट्रोल्ड हंटिंग पहले भी थी कंट्रोल, अब हमने जरा उसमें इन्फोर्समेंट और तरह से ले आए कि इसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ हंटिंग की जाए, रेगुलेट किया जाए, बट जो मेजर कंपोनेंट हो दैट शुड बी द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा एम है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, वो इन सीटू भी है, एक्स सीटू भी है। अब बात करता हूँ कि एज ए डेप्टी डायरेक्टर क्या हमारे हैं, ये डेप्टी डायरेक्टर्स हैं वो हमारे हैं रीजनल हेड्स, लाइक डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान जो है उनके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा एंड विहाड़ी। तो ये जो डिवीजन है इसके ऊपर एक कंट्रोलिंग पोस्ट है। अब इसके अंदर जो वो 2 तरह की कंजर्वेशन हम कर रहे होते हैं, एक होती है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है कि जंगली हयात का उनके माहौल के अंदर बचाओ, ठीक है। दूसरी है एक्स सीटू कंजर्वेशन। हमारे पास मुल्तान डिवीजन में 2 फैसिलिटीज हैं जिनको आप जू भी कह सकते हैं, मिनी जू काइंड ऑफ। एक हमारे पास पीरोवाल, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल रोड पे जाते हुए पीरोवाल जो होता है लेफ्ट साइड पे ना, वहाँ पे प्लांटेशन है, उसके अंदर हमने एक विहाड़ी जू है, वो हमारे पास पीरोवाल 46 एकड़ और विहाड़ी वाला वो 15 एकड़ में है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मुल्तान के लोगों को बहुत सारे को पीरोवाल की वो फैसिलिटी ही नहीं पता, तो शायद उस तरह से हमने उसको सेंसिटाइज ही नहीं किया लोगों को, बट देयर इज एनॉर्मस पोटेंशियल जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर छांगा मांगा, मैंने स्टार्ट बताया छांगा मांगा गए थे, मुझे याद है अपने किसी ट्रिप में मैट्रिक के हम लोग गए थे, उसके बाद तो कभी शक्ल भी नहीं देखी। तो मैंने कहा क्या एक तो जंगल है, तो नहीं कहा आयशा आपको पता नहीं कि खानेवाल में इधर बहुत सी जगह है जहाँ और भी जंगलात पाए जाते, तो इसका इल्म नहीं है हम लोगों को। जी बिल्कुल। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि रख खानपुर है, जैसे हम पंजाब चनाब पुल क्रॉस करते हैं, हथल डेजर्ट शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब आपको बताऊं साउथ पंजाब इज ब्लेस्ड विद मैनी हैबिटाट्स, बल्कि मैं तो कोट करता होता हूं इवन मीटिंग्स के अंदर, मैंने कहा सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपकी जो वाइल्ड लाइफ का है ना, दैट इज ओनली इन साउथ पंजाब। अब आप देखें, अगर हम स्पीशीज की बात करें, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है, बिल्कुल, उसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इन पंजाब है दैट इज बिटवीन तौंसा एंड गुड्डू विराज, बिल्कुल, विच इज इन साउथ पंजाब, एंड अराउंड दैट दोज आर अराउंड 500। अब इमेजिन करें कि वो एक स्पीशी जो कि स्पाई की यहाँ जाती है और वो मैक्सिमम पॉपुलेशन और जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पूरी दुनिया उसको जानती है, हम नहीं जानते। बिल्कुल। वो मछली की है लेकिन वो मछली नहीं है, वो मैमल है, वो बच्चे देती है। मतलब देयर आर स्ट्रेंज फैक्ट्स अबाउट दिस स्पीशीज। हम प्रॉब्लम क्या रहा है कि अवेयरनेस नहीं दी गई ओवर द टाइम, ना ही मीडिया का किरदार रहा है उसमें, क्योंकि आपने देखा होगा आप भी आगे नहीं आए ना अब। वो तो अब देखें हम तो बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं कि हमें कोई, अब ये तो आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि यू जस्ट टुक इट ऑन बोर्ड के हमें ये चीजें भी लोगों को पता होनी चाहिए कि हम क्या किस टाइप की चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे एरिया में जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से जंगली हयात है जो पाए जाते हैं, वो बताइए लोगों को। मैं बात कर रही थी फॉक्सिस की, मैंने कहा फॉक्सिस बहुत पाए जाते हैं जो हम लोग सफर कर रहे होते हैं, तो और भी बहुत सारे हैं, तितर बटेर के अलावा क्या क्या पाया जाता है, कुछ इस हवाले से बताइए। अब मैं आपको सिर्फ नंबर्स अगर बताऊँ ना, सिंपल, अगर हम इसको थोड़ा सा नंबर्स में लेके आए, पूरे पाकिस्तान में 660 किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, 660, 200 किस्म के मेमालिया जानवर, 200 किस्म के ये जो रेप्टाइल, छिपकलियां, सांप, कछुए, ये 200 किस्म है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 24 किस्म के ना फ्रॉग्स हैं, ये डुड्डू, टोड और मतलब अब ये देखें कि ये इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, वी डोंट नो उसको। मैं अगर मैं थिन डाउन करूं टू दिस पर्टिकुलर रीजन साउथ पंजाब में, तो मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, मोर देन 300, जिसमें माइग्रेटरी भी हैं। आपके पास तौंसा बिराज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके ऊपर 170 के अकसाम के परिंदे, जिसमें से तकरीबन 45 वो हैं जो कि बाहर से माइग्रेट करके, सर्दियों में विंटर माइग्रेट करके, डक्स, जिसमें बहुत सारी डक्स हैं, और एक व्हाइट रंग का भी देखा है परिंदा, लंबी टांगों वाला, कुंजे है। अच्छा, वो आपके पास पेलिकन है, स्टॉर्क है, लंबी टांगों वाला। ये मतलब इतनी बायोडाइवर्सिटी ये यहाँ नहीं पाए जाते, क्योंकि ये मेरे घर में मुझे छत पर नजर आया और एक ही मरतबा नजर आया, उसके बाद नजर माइग्रेट करके आते हैं। हाँ, माइग्रेशन क्यों होती है कि जब साइबेरिया में वहां पे ठंड पड़ती है, वहाँ बर्फ पड़ती है, तो फूड खत्म हो जाता है, फूड एंड शेल्टर, तो वो यहाँ पे माइग्रेट, यहाँ की जो ठंड है वो वहाँ की गर्मी होती है, बिल्कुल, तो वो क्या करते हैं कि अपना फूड और शेल्टर लेने के लिए वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या होता है, दे आर बीइंग हंटेड। उसमें बड़ी एग्जांपल मैं आपको कूंज की दूंगा, जो सुलेमान रेंज है
सुलेमान रेंज को कूंज क्रॉस करती पहला पड़ाव उसका जो होता है ना, ये राजनपुर और डीजी खान में होता है। ठीक है। और वहाँ पे जो है ये क्योंकि केपी के अंदर थोड़ा सा रूल चेंज है कि वहाँ पे वो आप नेटिंग कर सकते हैं, तो वो लोग आके यहाँ भी नेटिंग कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली वी आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। फिर अगर हम बहावलपुर की बात करते हैं तो आपके पास चिनकारा है, तिलोर है, फिर एक बर्ड है तिलोर की तरह का होता है, उसको कहते हैं भुक्कड़। अच्छा। आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया में भुक्कड़ जो है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है, और उसकी टोटल तादाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की 150 के करीब है बस, जिसमें से 20-22 ये हमारे बहावलपुर में या पाकिस्तान, हाँ यस, इन बहावलपुर 20। इमेजिन अ स्पीशीज हैविंग ओनली 150 नंबर। अगर ये हम नहीं बचाएंगे तो ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इनको जो है बचाने के लिए? जैसे बात हो रही है, ये हमारे लिए नायाब है और सिर्फ 20 जो है इनकी तादाद यहाँ भक्कर है ना, बड़ा मुश्किल नाम, भुक्कड़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? कुछ अभी हंटिंग को रोका जा रहा है ताकि लोग हंटिंग ना करें? इसमें हमारी 2 टियर अप्रोच है। हाँ, इसको मैं 3 टियर भी कह लूंगा। पहला जो हमारा काम है दैट इज प्रोटेक्शन, कि हम वाइल्ड लाइफ एक्ट को इन्फोर्स करते हैं। हर वो एक ना स्केड्यूल है हमारे 1, 2, 3, उसमें ये है कि स्केड्यूल 1 के एनिमल्स को ना हम सर्टेन बैग लिमिट के साथ हम हंटिंग की इजाजत देते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के अंदर, कि इस ड्यूरेशन के अंदर, ये खासतौर पे सर्दियों में हमारा वो सीजन हंटिंग का सीजन ओपन होता है, उसमें आप हंटिंग कर सकते हैं विद द लाइसेंस। उसका पूरा एक प्रोसीजर है। अच्छा, ये भी लाइसेंस जरूरी है? बिल्कुल लाइसेंस जरूरी है उसका। आप छड़ी लेकर नहीं, यही तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, उसको हम इन्फोर्स करते हैं, इलीगल हंटर्स को हम पकड़ते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी ये पिछले 3-4 माह में हमने कोई तकरीबन 100 चालान्स किए हैं। ठीक है, और 100 चालान्स में हमारा जो जुर्माना है टोटल वो मिला के 10 लाख रुपए हमने जुर्माना किया लोगों। वाह, जबरदस्त। ये उन्हीं को पता है जिनको हुआ है। तो रेवेन्यू जनरेट हो गया। दिस इज काइंड ऑफ प्रोटेक्शन कि हम प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू द इन्फोर्समेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, फिर बात आती है कंजर्वेशन की। जब वो कंजर्वेशन की बात आती है तो फिर वो 2 टियर अप्रोच, उसमें भी 2 टियर अप्रोच है। एक तो है स्पीसीज हैबिटेट रिलेशनशिप को जानना, ठीक है, कि जो स्पीशी वहां रह रही है उसकी हैबिटेट रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के तहत ना उस हैबिटेट को हम प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, अगर डेजर्ट होगा तो आपका चिनकारा होगा, उस डेजर्ट के अंदर एक पर्टिकुलर प्लांट ऑफ जो उसका फॉडर है वो होगा तो वो वहां पे फ्लरिश करेगा। अगर आप वहां से वो सारी जड़ी बूटियां काट देंगे, पानी खत्म कर देंगे, वो या तो मूव कर जाएगा या वो मर जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से वो हैबिटेट प्रोटेक्ट करना, उस स्पीशी को प्रोटेक्ट करना, उसकी नीड्स देखना, उसको जो थ्रेट्स हैं वो खत्म करना, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो तीसरा काम हम कर रहे होते हैं वो है अवेयरनेस का। ये इसमें मैं मानूंगा कि इसमें उस तरह से हम ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सके कि हम बहुत ज्यादा मीडिया पे आके लोगों को अवेयर करें कि ये जो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है और ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि ह्यूमंस इंपॉर्टेंट है, और ये इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। अगर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं, ये जो तिलियर होता है एक बड़ा कलरफुल सा बर्ड होता है, छोटा सा मैना के साइज का, ये खजूर के सीजन में ना बहुत ज्यादा यहाँ पे आता है और हजारों की तादाद में लोग इसको मारते हैं। उसका फायदा क्या है? कपास का उसको सीजन चल रहा होता है और उसमें पैदा होने वाली जितनी सुंडियां हैं वो तिलियर आके खाता है। तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। हम ह्यूमंस ने क्या किया है? अगर जंगली हयात ही खत्म कर देंगे तो फिर अल्लाह ताला ने हर चीज को किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तो वो जो परिंदा माइग्रेट करके हमारे इस जनूबी पंजाब में आ रहा है पर्टिकुलर, तो वो क्या कर रहा है? वो हमारे आके उन कपास को बचा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? तिलियर को मार देते हैं स्प्रे से, बाकी जो अलाइड फिर आप वो भी मार रहे होते हैं। अच्छा, ये इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हैं कि मैं मूव ही नहीं कर रही, लेकिन मूव करना है। सैमसन साहब आपकी तरफ चलते हैं और आपसे जानते हैं कि हम बिल्कुल पहले जो हमारा पिछला सेगमेंट था उसमें भी हम इरफान साहब थे, उनसे बात कर रहे थे और हरासमेंट पे बात कर रहे थे, तो खवातीन तशद्दुद में इजाफा हो गया और आपके सामने एजेंसी जो है बहुत सारी खवातीन जिनकी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उनका, मैं कहती हूँ कि हरासमेंट के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती जा रही है, जिनसी हवस का शिकार हो रही हैं। और उसके अलावा जैसे कि लाहौर की बात करते हैं तो शुरू के जो है इस महीने की बात कर रही हूँ तो 60 दिनों में 73 रेप केस रजिस्टर हुए। ये बहुत बड़ी तादाद है। कराची की बात की जा रही थी और ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये बताएं, और मुख्तलिफ
सिर्फ ये नहीं कि अभी हम राजनपुर की बात कर रहे थे, वहाँ के भी बहुत सारे केसेस हैं, तो कुछ गलत के नाम पर खवातीन कत्ल हो रही है, तो ये सारे निशाना तो बच्चियाँ ही बन रही हैं या बच्चे जो छोटे हैं वो बन रहे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू आयशा, सबसे पहले आपका और रोहित टीवी का कि आपने दोबारा मुझे बुलाया है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो तशद्दुद के रुझानात है दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल ये नया नहीं है, काफी पुराना है, क्योंकि हमारा समाज ओवरऑल जो है वो पिदरशाही निज़ाम है, इसको मर्द जो है वो कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और उसका शिकार कमजोर तबकात हमेशा होते हैं। तो इसमें आप देखें कि खातून जो है वो वल्नरेबल है, बच्चे वल्नरेबल हैं, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है। कहीं कहीं आप देखें जानवरों के साथ भी इस तरह की चीजें होती हैं, वायलेंस उनके साथ भी होता है। तो वायलेंस की जो है वो बुनियादी तौर पर 4 किस्में हैं। हम आमतौर पर उसी को वायलेंस समझते हैं जब बंदा कोई मर जाए, कत्ल कर दिया जाए या उसके साथ जिनसी कोई ज्यादती हो जाए। लेकिन तशद्दुद जो है वो फिजिकल भी है, वो सेक्सुअल भी है, वो इकोनॉमिकल भी है और वो साइकोलॉजिकल भी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में खातून ये तमाम किस्म के ये जो तशद्दुद की तमाम किस्में हैं उनको फेस कर रही होती है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये स्टडी कहती है कि 90% खवातीन जो हैं वो चाहे पढ़ी लिखी हैं, बड़े ओहदों पर, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। चाहे वो अपने जेठ से हो, अपने ससुर से हो, अपने मियाँ से हो, वो सास से हो, नंद से हो, वो इसका शिकार होती हैं। और फिर आप देखें कि एक एक्सट्रीम वेव हमारे सामने है। हर दिन दर्जनों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। 5 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा, फिर खवातीन, उनके साथ जिनसी ज्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया है। आपको याद होगा कि कसूर में जब ज़ैनब का कत्ल हुआ था तो एक बहुत जबरदस्त जो है वो वेव आई और लोग उठ खड़े हुए पूरे पाकिस्तान में, जैसे अभी लाहौर मोटरवे केस में हुआ है। ये अभी भी वही लोगों की फीलिंग है। और आपने हल्की चूंकि बात की है तो मेरा ख्याल ये इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोना धोना तो हमारे सामने, अब इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करना है इस पे हमें बात करने की जरूरत है। देखिए, हम सब जो है वो इस वक्त बहुत इमोशनल है, परेशान है। हमें अपनी बहन बेटी या हमारे आसपास के लोग जो हैं उनकी सिक्योरिटी की, उनके तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र लग रही है। और हर बंदा, मोस्टली ये बंदे लोग कह रहे हैं कि जी फौरन सजा होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, चौकों चौराहों में जो है वो लोगों को लटका दें। लेकिन मैं इस पे थोड़ी तफसील आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे कि हम उससे जो पहले वाले प्रोसीजर्स हैं उनको बिल्कुल हम जो है वो भूलते जा रहे हैं। कि जो हमारे यहाँ कन्विक्शन का रेट है, जो लोग सजा तक पहुंचते हैं वो अंडर 5% है। बिल्कुल। यानी सारी गड़बड़ तो उससे पहले हो जाती है। मसलन किसी खातून के साथ ज्यादती होती है या किसी फैमिली की बच्ची के साथ ज्यादती होती है तो वो FIR दर्ज करवाने से पहले सोचते हैं यार हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी बेटी से शादी बाद में कौन करेगा अगर हम इसको पब्लिक कर देंगे। तो बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होते। अब ये कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे हम लोगों को दिलाएं? इस तरह दिलाया जाएगा कि जब वो पुलिस वालों के पास जाएगा तो पुलिस जो है वो उनको डराए धमकाएगी नहीं। बिल्कुल। और पुलिस उनसे पैसे नहीं मांगेगी। ठीक है। और होता यही आ रहा है कि माजरत के साथ हमारे अपने महकमे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जब जलील किया जाता है, जैसे कि अब मोटरवे में जिसने खातून ने अपने रिश्तेदार को फोन किया था और अब उसको जितना जलील किया जा रहा है, कभी किधर आ जाओ, कभी किधर आ जाओ, कभी गुजरांवाला थाने में, कभी जो लाहौर में, तो बंदा जो है कैसे आगे आएगा? ये बताएं। फिर जो एविडेंसेस होती हैं, एविडेंसेस को डराया धमकाया जाता है, फैमिलीज को प्रेशराइज किया जाता है सुलह करने के लिए। उसके बाद आप कैसे रोकेंगे कि जज का रीडर पैसे नहीं लेगा? बिल्कुल। और जज पैसे नहीं लेगा। ठीक है। हम आमतौर पर आप देखें कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं तो जिसने गवाही देनी होती है उससे कुरान पाक पे हाथ जो है वो रखवा के वादा लिया जाता है। लेकिन मैं तो सोचता हूं आजकल जज से जो है वो कुरान पाक से पर हाथ रखवा कर वादा लेना चाहिए कि वो जो है वो गलत फैसला नहीं करेगा। तो ये वाली जो हर्डल्स हैं इन पे ज्यादा जो है वो फोकस करने की जरूरत है। बाद में जज ने फैसला करना है
کہ اس ने सजा जो है वो क्या देनी है। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस वक्त जो सिचुएशन जिसका सामना है, इसको अनडू करने के लिए, इसको रोकने के लिए एक फुल पैकेज चाहिए। और देखिए, जो इस वक्त हमारे पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं जिन्होंने कानून बनाना है, कानून तो पहले भी बहुत है, वो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है। लिहाजा मैं वजीर आजम पाकिस्तान और जितनी हमारी काबीना है इस वक्त, मैं उनसे कहूंगा कि वो एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उनके साथ कंसल्ट करें। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें जो है हमारे माशरे में बढ़ती जा रही हैं। आए रोज जो है रेप केसेस में इजाफा होता जा रहा है, खवातीन पर तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा है। और स्पेशली मियाँ बीवी की लड़ाई में मैंने देखा है कि अक्सर सुनने में आता है मियाँ ने गोली मार दी, अरे बेगम आ नहीं रही थी घर, तुम उसका खात्मा ही कर दिया, जा माँ के घर मर। तो हद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आयशा संजीदा मामला हो चुका है और मैं समझता हूं कि रियासत पाकिस्तान को, हमारे मुल्क के जो इस वक्त जिम्मेदार लोग हैं, उनको हंगामी बुनियादों पर इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब जब बात की जाती है, मर्द हज़रात कहते हैं कि हम कहीं आप बेचारे नहीं हैं, आपको ये अक्सर कहा जाता है जब हम इस डिबेट में जाते हैं कि खवातीन, तो आप देख लें कि कितने मर्द हैं जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, ज़्यादातर खवातीन ही को ही कत्ल किया जाता है, वही सामने हमें केसेस नजर आते हैं। तो ये बात है तादाद की। अब मैं उस दिन पढ़ रही थी तो भारत में एक खातून ने अपने हस्बैंड को बांधा रस्सियों के साथ और खूब डंडे लगाए। तो ये आपने लाहौर में भी वाकया हुआ है, परसों पढ़ा होगा। तो ये एक नया और यूनिक था। हमेशा खातून ही मार खाती नजर आती है या डंडे सोटे चलते हुए नजर आते हैं या गोली का शिकार होती नजर आती है, बहुत कम खवातीन होती हैं। अच्छा, जब वो बंदा कर रहा है और कह रहा है मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, तो क्या कह रहा है, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा? वो ये कह रहा है नशा करना छोड़ दूंगा, अब मैं कमाऊंगा। तो खवातीन कहीं ना कहीं हमारे माशरे में तो बहुत कम होती हैं जो खवातीन इस तरह का स्टैंड, मैं ये नहीं कहती स्टैंड लेना चाहिए, ये भी गलत है, आप अपने जो है जो शौहर है उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और इस तरह जो है, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखिए, मैं आशा मैं ह्यूमन राइट्स पढ़ाता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और उसमें हम सबसे पहली चीज जो पढ़ाते हैं वो ये कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसका एहतराम है। बिल्कुल। सबसे पहला जो नुक्ता है वो एहतराम इंसानियत पे जाकर खत्म होता है। कोई औरत है, मर्द है, ख्वाजा सरा है, काला है, गोरा है, पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, अमेरिका में रहता है, यूरोप में रहता है, इंसान जिसको कुदरत ने पैदा किया है वो एहतराम का हकदार है क्योंकि वो इंसान है। तो ये जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये भी देखिए एहतराम भी जो है वो एक म्यूचुअल चीज है ना। अगर मर्द चाहता है कि मेरी बीवी जो है वो मेरा एहतराम करे, तो मर्द को भी अपनी बीवी का एहतराम करना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि हंडिया में थोड़ा सा नमक या मिर्च ज्यादा डल गया है तो दोई उठाई तो जो है वो बीवी पे जो है वो चढ़ दौड़े। तो ये एहतराम का रिश्ता जो है वो म्यूचुअल है और ये पूरी सोसाइटी पर जो है ये लागू होता है। अगर मैं चाहता हूं कि आप मेरा एहतराम करें तो मुझे आपका एहतराम करें। बिल्कुल, नो डाउट। ये बिल्कुल एक सादा सा फार्मूला है। बिल्कुल, इससे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से तो बात हो रही है, अब हम बात करेंगे जंगली हयात के बारे में, वाइल्ड लाइफ जो है इनके बारे में बात करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो यहाँ इनको जो है हसन सुखेरा साहब को इस फील्ड में बर्दाश्त करनी पड़ती है या सामना करना पड़ता है और आवाम का ताउन होता है या नहीं, और कैसे एक आम आदमी जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, कुछ इस हवाले से हमें बताइए। जी बिल्कुल, चैलेंजेस की बात आपने की। यस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो इसमें ये इशू है ना कि पीपल डोंट नो, कि उनको पता ही नहीं है कि ये भी कोई महकमा है। ठीक है। इस वजह से जब हम इन्फोर्स कर रहे होते हैं ना तो उसमें बड़े इश्यूज आते हैं। हमारे जो पर्टिकुलर इस रीजन में ना ज्यादा जो इशू है वो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का है। ठीक है। अब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है ना, आपको बताऊं दुनिया में तीसरी बड़ी जो एक तरह से जो इलीगल काम हो रहा है जिससे पैसा अर्न होता है। ठीक है। आपके पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आपके पास ड्रग्स हैं और थर्ड वन इज दिस पर्टिकुलर illegal wildlife trade. There is a huge amount of money involved in this particular thing. अब हो क्या रहा होता है कि अब हम जो है ना, हमारे पास एक acute shortage of staff है। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। To protect 133 square kilometer area in Punjab, we have only one person. बस
वन, ठीक है, तो आप कैसे बचाएंगे? मुमकिन नहीं। तो हमारा ज्यादा जो काम है, वी कैन नॉट बी एवरीवेयर। लोग कहते हैं ना यार उधर शिकार हो गया, उधर हो गया, उधर हो गया, बैशिंग बहुत होती है। बिल्कुल, मतलब हमें जो मेन इशू है कि हमें बहुत ज्यादा गंदा किया जाता है इन पब्लिक ना, यार देखो काम नहीं करते हैं। हाँ। मतलब दे डोंट नो एक्चुअली कि वी आर हैविंग, यानी स्टाफ नहीं है, स्टाफ यहाँ कमी है। एक मुल्तान हाँ। डिस्ट्रिक्ट में 2500 से 3000 पुलिस के एहलकार हैं, ठीक है, टू फॉर द अर्बन एरियाज ओनली। हमारे पास सारा कुछ है, अर्बन एरियाज एंड द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एंड वी हैव ओनली 4। वी हैव ओनली 4 ना होने के बराबर है, मतलब उन 4 से हमने काम लेना है। ठीक है, ये एक। फिर हमारी मोबिलिटी है, ठीक है, जो व्हीकल्स हैं 2000 मतलब एज ओल्ड, 83 मॉडल, 90s मॉडल, तो आपने उसको भी देखना है कि रिसोर्सेज आपके पास मिनिमम है, चक्कर के जाना है तो रिसोर्सेज मिनिमम है। डिस्पाइट दिस पर्टिकुलर फैक्ट वी आर गिविंग आवर बेस्ट। ठीक है, अब वो जो ट्रैफिकिंग है ना, अब वो उसमें उसके अंदर माफियाज हैं, ठीक है, तो समटाइम्स यू गेट लाइफ थ्रेट ऑल्सो। अब देखें ना, अब आप किसी का ये तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है आपको, लाइफ सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, लाखों का बिजनेस जब बंद होता है किसी का, तो फिर वो छोड़ेगा, वो तो फिर आपको घर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि नहीं बताई जाती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिकॉज वी आर फेसिंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स राइट नाउ। तो ये तो वो इश्यूज हैं जो कि हमारे एंड में है ना। ठीक है, दूसरे एंड पे जो रिसेप्टिव एंड है, जो पब्लिक है, वो भी हमसे कोऑपरेट नहीं करती। अब देखें, हमारा जो है ना एक तरह से मिनहसुल कौम रुझान ही नहीं है ये स्पेस देने का कि बाकी जो स्पीशीज हैं वो भी हमारा हिस्सा है। अपने वैसे ही ओवरऑल ही देख लें, पेट्स के बारे में हमारा रुझान देख लें, क्या हम जिस तरह की क्रूलिटी, वो एनिमल क्रूलिटी, इंसान तो फिर जो है सो है। तो अब वो जो एक एप्टीट्यूड है ऑफ पब्लिक, वो भी बेसिकली हमें जो है ना डिप्रेस करता है कि अब अगर हम पब्लिक और इवन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कि अगर हम एक बंदे को पुलिस में ले जाते हैं कि ये बंदा अंडर रूल आप रख सकते हैं 24 आवर बिहाइंड दी बार्स, तो वो यार इसने कौन सा बंदा मार दिया, मतलब या कहीं हम उसको अदालत पेश करते हैं तो वो ये कौन सा क्राइम है यार, ये तो चिड़ियां तो होती ही है ना, काइंड ऑफ। तो वो जो एक एप्टीट्यूड वैसे बना हुआ है, वो भी हमें डिप्रेस कर रहा होता है कि हम इतना एग्जर्ट करके एक काम अप्रीहेंड कर रहे होते हैं। अगर आप सुने तो जैसे कि सैमसन सलामा साहब कह रहे थे कि हम जैसे बात कर रहे थे बच्चियों के हवाले से, खवातीन के तशद्दुद के हवाले से, या कि कवानीन जो है, कवानीन तो हैं पर अमल दरामद नहीं होता है, तो ये तो ह्यूमन को भी ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो अभी चरिंद परिंद की हम बात कर रहे हैं जिसको हम किसी खाते में ही नहीं डालते, मर गया तो मर गया जी, बंदा तो नहीं मार रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ जरूरत है वर्क करने की, ये बिल्कुल कि हमें एक सोच में तब्दीली लाने की जरूरत है, और उसके लिए जब तक एक हम मैस अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू नहीं करेंगे, मतलब इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब हर डिपार्टमेंट, ये नहीं कि दिस इज ओनली कि हमारा एक वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ही काम है कि हमने वाइल्ड लाइफ नहीं है, इनके बता रहे हैं 4 लोग हैं जो मोबिलाइजेशन के लिए हैं, और ये ट्रैफिकिंग को रोकना बड़ा मुश्किल काम है, लाजिमी बात है। वो साउंड है, वो लोग कमा रहे हैं इससे लाखों करोड़ों रुपए, तो ये चीज के लिए फिर आप बड़ी रेजिस्टेंस हमें होती है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, हमें रातों को जागना पड़ता है, ट्रैक करने पड़ते हैं लोग, बसें ट्रैक करनी पड़ती हैं कहाँ से इनसे चली है। पुलिस का महकमा तावन करता है या नहीं, कुछ ऐसा है कि आप कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें फिर हम सेकेंडली जो हम कर रहे होते हैं कि उसमें फिर हम पुलिस से ताउन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन वो भी हमें इतना कोई परफेक्ट लाइजॉन अगर हम कहें ना कि बिल्कुल हमने कहा, और वो फिर हमें कहलवाना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि ये जरूरी है, ये हमने करना है। दोनों दो रुख है ना, कहीं हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही होती है और कहीं हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही होती। तो बहरहाल फिर भी कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज एंड कीपिंग इन व्यू जो इश्यूज हैं, उनको हम देखते हुए हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको थोड़ा बहुत जो नजर आ रहा है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट की बिल्कुल कहीं ना कहीं काबिश जरूर मौजूद है। ठीक। अच्छा हसन, फिर कोई ट्रेनिंग ली आपने, या जैसे कि बात हो रही थी MS जियोलॉजी करके आ गई, तो क्या कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है बर्ड के बारे में या वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ है? या क्योंकि सीखते तब है जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, पर तो हमने सब कुछ लिया,
لیکن پریکٹیکل جب آتے ہیں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنا. تو کچھ اس طرح کی ٹریننگ لی آپ نے؟ میری تو الحمدللہ کہ بفور جوائننگ دس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ آئی ہیڈ ورک ود WWF پاکستان 9.5 years. تو اس میں الحمدللہ دیر ور سرٹن اپرچونیٹیز. آئی واز ٹرینڈ ان وائلڈ لائف انسٹیٹیوٹ آف انڈیا دہرادون. وہاں سے میں نے سرٹیفکیٹ کورس ان وائلڈ لائف مینجمنٹ کیا. پھر AIT تھائی لینڈ سے میں نے ریموٹ سینسنگ GIS میں کچھ کیا, جاپنیز اسپیس ایجنسی سے بھی, اور سارا وہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے لیے بیسٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان سے کام لینا ہوتے ہیں. میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا میں ایک لگژری جو ہے جاب چھوڑ کے اور میں گورنمنٹ سائڈ پہ آ جاؤں گا. تو وہ ایک ایسا سینیریو بنا کہ آئی واز انڈکٹڈ ان دا گورنمنٹ. اور دیکھیں آپ لوگوں کے لیے, باقی لوگوں کے لیے جو گورنمنٹ پروسیسز ہیں نا وہ یو ڈونٹ نو ایکچولی. ایون آئی ڈیڈنٹ نیو ڈسپائٹ دی فیکٹ آئی ہیڈ ورک ود این NGO جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی. جیسے میں گورنمنٹ سائڈ پہ آیا تو پتا چلا کہ یس دے آر ورکنگ. گورنمنٹ جتنا کام کر رہی ہے اتنا شاید کہیں بھی نہیں ہو رہا. پرابلم کیا ہے کہ سمت جو ہے نا وہ تھوڑی سی اسکیٹرڈ ہے. وہ ایفرٹس کو اسٹریم لائنز کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں ہیں ہو رہی ہیں لیکن وہ چیزیں ٹارگیٹڈ نہیں ہیں, جس وجہ سے آپ کو نا آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے. ٹارگیٹڈ نہیں ہے, نظر نہیں آ رہے. اور آپ میرے شو میں پہلی مرتبہ آ رہے ہیں, مجھے تقریباً 1 سال ہونے والا ہے یہاں کی میں بات کرتی ہوں. میرے خیال میں ہاں کہ 3-4 سال میں شاید دوسرا بندہ ہوں گا. بالکل بالکل. تو اب اس میں نہیں ہوئی یار, اس میں جو ٹریننگ کی آپ بات کر رہے تھے نا, تو اب میں نے جو آ کے فیل کیا کہ ان ہاؤس ٹریننگ اس طرح سے ہماری نہیں ہے. ہمیں مطلب جو ہم نے سیکھا ہے وہ فیلڈ میں ہی رہ کے سیکھا ہے, جو کہ اٹ سیلف از وچ از گڈ ایکچولی ود اٹ سیلف. ہمیں بہت ساری ایسی سکھانے والے نہیں ہیں یہ کہہ سکتے ہیں, دیکھیں اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں نا آپ جا کے. اب ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک سینٹرل کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ وائلڈ لائف کے اوپر ٹریننگ دے. ٹھیک ہے. یونیورسٹیز میں وائلڈ لائف کے کورسز ریسنٹلی اسٹارٹ ہوئے ہیں, لائک 5-6 years ago کورسز وہاں پہ اسٹارٹ ہوئے ہیں. لیکن جو ہینڈز آن ٹریننگ ہوتی ہے جس طرح وائلڈ لائف انسٹیٹیوٹ آف انڈیا دہرادون از گوئنگ, اسمتھسونین انسٹیٹیوٹ جو کہ US میں آ بھی تو نہیں رہی اس فیلڈ میں. یوتھ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے, اس میں بھی آ کے آپ اپنا پوٹینشیل دے سکتے ہیں, ورک کر سکتے ہیں. یار یہ چیز بھی تو ہے نا. ہاں ایک طرح سے وہ بھی ایپٹیچیوڈ, بیکاز اٹس اے پیورلی فیلڈ بیسڈ جاب. آپ نے ایگزرٹ کرنا ہے, اپنا فل ایگزرٹ کرنا ہے. تو وہی بندہ جو شوق رکھتا ہے وہی اس کو کر پاتا ہے. شوق تھا آپ کو یا بائی چانس آیا میں بائی چانس تھا, لیکن شوق مجھے ڈیفینیٹلی وائلڈ لائف کنزرویشن. اب آپ اس بات سے امیجن کریں کہ میں نے آج تک کسی وائلڈ اینیمل کا میٹ نہیں کھایا, ڈسپائٹ دی فیکٹ اٹ ہیز بین 5 years ود دی گورنمنٹ سروس. بہت اپرچونیٹیز یو گیٹ اپرچونیٹیز, بٹ کا شکار نہیں کیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی میں بچانے والوں میں سے ہوں. تو اگر میں اس کو چکھ لوں گا تو شاید میرا وہ جو پیشن ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیزالو ہو جائے گا. تو اس چیز کو لے کے میں نے بین کیا ہے. یہ اس پہ کلیٹن بنتی ہے. واہ جی واہ زبردست. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, نہیں تو جب چانس ملے تو شکار کھانے میں کیا حرج ہے, لوگ کھا بھی لیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں میں پروٹیکٹ کر رہا ہوں وائلڈ لائف کو, تو میں بالکل جو ہے اس کا میٹ نہیں کھاؤں گا. واہ جی واہ زبردست. اچھا جی بات کرتے ہیں سیمسن صاحب آپ سے. اور جنوبی پنجاب میں رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں بھی ریپ کی کیسز کی تعداد زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے, اور اس میں ریاست مدینہ بنت ہوا کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے؟ عواموں تک بات کیوں نہیں پہنچتی؟ اب جو ہے پچھلے کئی سالوں سے ان ایشوز پر کام کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو بھی ادارے ہیں یا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ان کی ترجیح جو ہے وہ پرائیورٹی نمبر 1 یہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر پرائیورٹی نمبر 1 یہ ہو کہ ہم نے اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا ہے تو پھر وہ اس پہ انویسٹ بھی کرے. انویسٹ ان ناٹ جسٹ ان سینس آف منی بٹ ادروائز بھی جو ہیومن ریسورس اویلیبل ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ اتنی توجہ جو ہے وہ نہیں دی جاتی. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بری سچویشن آتی ہے تو وہ کچھ اچھا بھی لے کر آتی ہے. جیسے ابھی یہ موٹر وے والا کیس ہوا ہے تو پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اتنی سنجیدگی سے جو ہے وہ لوگ اس کو لے رہے ہیں. پرائم منسٹر نے میڈیا پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, پرائم منسٹر اور باقی سارے لوگ جو ہے وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لا آف دا لینڈ ہے, جو ہمارا لا ہے, پہلی بات انفارچونیٹلی یہاں ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے. ابھی حسن صاحب یہ ساری باتیں کر رہے تھے, یہاں اگر لا ہے
तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, लोग उसको संजीदा नहीं लेते, फिर इदारों के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं हसन साहब बहुत खुश हुआ हूं कि आप अपनी लाइफ से एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर रहे हैं कि आप गोश्त नहीं खाया आपने। ये मिसालें कम है हमारी सोसाइटी में। आपको पता है कि जो मसीहा है, डॉक्टर हैं, वो किस तरीके से लोगों को लूटते हैं, वो किस तरीके से यहाँ हमारे मुआशरे में इस्तेसाल करते हैं। टीचर जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, जज अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये हमें समझना चाहिए कि हम अमूमी तौर पर हमारे समाज के जो लोग हैं, वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, हम अपनी तबीयत में शिद्दत पसंदी का शिकार हो चुके हैं। तो हमें नीचे से पहले तो शुरू करना पड़ेगा। हमें खास तौर पर जो घरों में माएँ हैं, बाप है, वालिदैन है, बड़े हैं, हमें अपने बच्चों को, खास तौर पर मेल बच्चे जो हैं, वो उनको थोड़ी हमें तरबियत करनी पड़ेगी। उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये जो हमारे आसपास रहने वाली खवातीन है, वो इसलिए नहीं है कि हम उनको काबू कर लें और जो मर्जी उनके साथ जो है वो करें। हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी बेटियां हैं। आज अगर हम किसी के साथ जो है वो कुछ करेंगे तो फिर हमारे साथ भी ये हो सकता है। दूसरी बात ये कि हमें अब जो सिचुएशन जिसका सामना है, मैं हमेशा जोर देता हूं कि अपने, देखिए अगर रियासत जो है या इदारे नाकाम है तो फिर माँ बाप की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, जिनके बच्चे हैं, कि आप जो है वो शाम हो गई है, बच्ची घर में मर्द है, इसके बावजूद आप बच्ची को बाहर सौदा लेने के लिए भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं आप? और रिश्तेदारों पर बिलीव करना, बच्चों को बताएं कि नहीं करना। ये जो कराची का कल का वाकया है, 8 साल बच्ची के साथ रेप हुआ और वो अपना ही रिश्तेदार करीबी था। ये कई वाकयात हैं। देखिए फिर हमें, मैं चाह रहा था कि हमें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, चाहे बच्ची है या बच्चा है, हमें गुड एंड बैड टच जो है वो बच्चों को सिखाना पड़ेगा। टीचर्स को भी ये सिखाना चाहिए, माँ बाप को भी सिखाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो टीचर्स भी नहीं बच्चों को छोड़ते। बच्चों को जिस्मानी तशद्दुद के अलावा बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद टीचर्स की जानिब से जो है वो इतने सारे वाकयात। ट्यूशन पे जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, प्राइवेट एकेडमीज में जाते हैं, वहां बच्चों के साथ जो है वो जिनसी ज्यादती होती है, उनको हैरस किया जाता है। तो जाए कहा। आखिरी हल जो है वो फिर हमारे पास यही बचता है कि हम उन लोगों की तरफ देखें जिन्होंने हमारे मुल्क की भागडोर इस वक्त संभाली। अच्छा, ये एक सवाल जो मैं छोड़े जा रही हूँ कि जिनसी तशद्दुद या तशद्दुद जो बच्चे शिकार किए जाते हैं या हरासमेंट का शिकार होते हैं, तो ये बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? और माशरे में यकीनन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको फेस करनी पड़ती हैं। उस पर हम बात करते हैं, आपके सामने है, पेरेंट्स आगे नहीं बढ़ते कि यार इज्जत का मामला है। तो ये चीज़ें कैसे रुकेंगी? कैसे हम जिनसी तशद्दुद को या हरासमेंट को या सिंपल तशद्दुद को रोक सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, हम रुक जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और ब्रेक से पहले जनाब बिल्कुल सलामत साहब से मैंने एक सवाल किया था और यकीनन मैं उसका जवाब चाहूँगी कि माशरे में बढ़ते हुए जो है बच्चों का जो जिनसी इस्तेसाल है या तशद्दुद का जो शिकार हैं, वो इस चीज़ को एक तो रोका किस तरह जा सकता है। दूसरी बात ये है कि उस फैमिली के लिए कितना एक ट्रॉमा है कि जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। जैसे बच्चियों के मामले आपके सामने हैं, जैसे बच्चे को जिनसी तशद्दुद करने के बाद गोली मार दी गई और उस बच्चे की तस्वीरें जो है दिखाई जा रही थी। तो इससे जो है नफ्सियात की हम बात करते हैं कि कितना बुरा असर पड़ता है बच्चों पर और किसे ही माशरे में सर्वाइव कैसे कर पाते हैं ये बच्चे। मैं बहुत सारे सर्वाइवर्स को मिला हूँ जिनके साथ बचपन में इस तरह की ज्यादती हुई, और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे अंदाजा हुआ कि अपनी जवानी तक पहुंचने के बाद भी वो उस शौक से, उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए। और चूंकि हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है ना यहाँ, जब कोई इस किस्म का किसी के साथ होता है वाकया, तो उसको एक साइको सोशल थेरेपी की जरूरत है, जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वो ट्रॉमा जो बच्चा फेस करता है, जो फैमिली जो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है टैबूज है ना हमारे यहाँ, तो वो मुंह छिपाते फिरते हैं। कई केसेस में तो हमने देखा खानदान हिजरत करके चले जाते हैं, वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो ये मामला है।
रही बात हल की जो आप बात कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है, मैं पिछले 2 सालों से ये कहता आ रहा हूं कि भाई बाकी सारे काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अपनी कौम का मुस्तकबिल नहीं बचा पा रहे, कि हर दिन जो है वो दर्जनों की तादाद में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है या उनको मारा जा रहा है, तो फिर हमारे ये इतना बड़ा निजाम जो है वो किस काम का है? बिल्कुल। इसकी मतलब अगर हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, तो मैं दोबारा अपनी तजवीज़ पे आऊंगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो फेडरल में है और प्रोविंसेस में, तमाम असेंबलियों को एक हाई पावर जो है वो कमेटीज तश्कील देनी चाहिए। बिल्कुल। और एकदम से जज्बाती हो के कोई कानून ना ले आए कि जी चूंकि लोग अभी बड़े गुस्से में हैं तो एकदम से जो है वो कानून ले आओ, और फिर जो प्रोसीजर्स के अंदर खराबियां जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि FIR दर्ज नहीं होती, डराया धमकाया जाता है, और FIR अगर दर्ज हो भी जाती है तो लोगों को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिए जाते हैं। तो ये प्रोसीजर्स अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर वो फांसी आप चाहे 10 लोगों को जो है वो दे दे चौराहों में, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो वो प्रोसीजर्स को शफाफ बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है। उन एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए और एक फुल पैकेज लेकर आना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हमें एक कलील मुद्दत की पॉलिसी बनानी, यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी और एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एकदम से ये चीज जो है वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे समाज के अंदर वायलेंस इतना रच बस चुका है कि एक तो हमें कुछ इंसाफ की एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। ठीक, बात यही थी, मैं भी यही इसी बात पर आ रही थी कि इंसाफ की एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी। वो जो खराबियां हैं वो प्रोसीजर की, वो अपने हैं, डिले होना, लेट होना, लेकिन अब इस पर सोचना पड़ेगा कि ये जो इस तरह के केसेस होते हैं, अगर इसमें जल्दी ही वो कहते हैं ना जजा सजा वाला काम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह से ये होगा कि लोगों के दिलों में जो कर रहे होते हैं मुजरिम, मैं उनको कहूंगी कि उनके दिलों में ये डर आ जाएगा कि अगर हमने ऐसा किया और अगर हम पकड़े जाते हैं तो कानून कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे हैं। और वाकई ऐसा है, इस केस में मुझे नजर आया है कि जो है एक शख्स को तो पकड़ लिया गया, एक जो था मुजरिम, और दूसरे को जो है उसके लिए सर्च जो है ऑपरेशन जारी और सारी है, तो इंशाल्लाह वो भी पकड़ा जाएगा। तो अगर इस तरह से हर केस में कोशिश की जाए और लोगों को इंसाफ मिल जाए तो यकीनन जो है आयशा, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपको। अगर हम हर केस को इसी तरह से डील कर लें और जो तुर्बत में केस है उसको भी उतनी अहमियत दे जितनी हम लाहौर वाले केस को दे रहे हैं, या जो हवेलियां एबटाबाद में केस है उसको भी हम उतनी अहमियत दे जो कराची को हम दे रहे हैं। होता यह है कि कुछ केस हाईलाइट हो जाते हैं और उन पे सारी एनर्जीज जो है वो जो गरीब का मामला है, जो माड़े कमजोर बच्चे का या वालिदैन है, उनका मामला तो सामने ही नहीं आता, वो तो हाईलाइट ही नहीं होता। अब ये खातून जिनके साथ ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, देखिए ये फ्रांस से आई हैं, जाहिर है वो अमीर होंगी, कुछ उनकी पोजीशन ये वो सारा कुछ, और एक थरथल्ली मच गई है। लेकिन शायद ये किसी अगर कोई गरीब औरत होती जिसके साथ ये रोज होता है, बिल्कुल, तो कुछ भी ना होता। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्लाई सैमसन सलामत साहब हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। हसन सफेरा साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और लास्ट में ये मैं बात पूछना चाहूंगी कि टूरिज्म की जब हम बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को जो है फरोग देने के लिए यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा, कैंपिंग होती, सफारी पार्क पे तवज्जो दी जाती, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसमें अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है ना, इसमें बहुत पोटेंशियल है। वी हैव साइट्स देयर, बहुत हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ मौजूद है, और उस पर्टिकुलर जो है ना वाइल्ड लाइफ को दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि गाइडेड टूर्स अरेंज कर सकते हैं। अब वो जो गाइडेड टूर्स हैं बेसिकली उससे क्या होगा, उससे 3 काम होंगे। एक तो लोग सेंसिटाइज होंगे कि देयर इज अ वाइल्ड लाइफ, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा कि वो लोकल वहाँ पे एक एक्टिविटी जनरेट होगी जिससे जो है ना वहाँ पे लोकल कम्युनिटी स्ट्रेंथन होगी। तो अल्टीमेटली बजाय कि वो शिकार को करवाएं लोगों को, वो क्या टूरिज्म के थ्रू हम जो है ना वो रेवेन्यू वो उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी,
ये फायदा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जैसे पता है हमारे प्यारे प्यारे प्रोड्यूसर, हमारे प्यारे कोलीग मुबशिर की 8 सालगिरह है और हम इसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपने मॉर्निंग शो में। तो मुबशिर आप आ जाएं और अपने गैंग के साथ। ये भी है कि मुबशिर अकेले नहीं है, इनका पूरा गैंग है। तो मैं ना इशारा कर रही थी वहां के, यार छुरी नहीं नजर आ रही, देखिए अब यही हाल है। अभी मैं प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं इनको वहां से इशारे कर रही हूँ, यार छुरी नहीं है। तो कैसे आयशा आ जाएगी छुरी तो ये आ जाए यार, आ जाए। तो शिकार बहुत हो गया। आज हम जो है केक का शिकार करेंगे। आप मुझे पहले ये बताओ कितने साल के हो गए? 26 ईयर, माशाल्लाह। और बेस्ट विशेष हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी मतलब बरकत डाले। और हमारे प्यारे प्यारे प्रोड्यूसर हैदर भी आ गए हैं और हैदर की बड़ी सारी शिकायतें जो मैं करूंगी आपके साथ। तो ये जो है बड़ी हमारी आपस में बहस चल रही है। तो वो तो चलते रहेंगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे यार? मैं मुबशिर को आज के दिन की जो इसका खसूसी डे है, हाँ, इसके हवाले से मुबारकबाद देता हूँ। बेस्ट विशेज हैं हमारी तरफ से, रोहित की टीम की तरफ से, मॉर्निंग शो की टीम की तरफ से और हमारी गेस्टों की तरफ से भी आपके लिए। और ये जो इतना गैंग आया है, ये गैंग आया है ये ना हो तो हमारा काम काम नहीं। ये हमारे बहुत मुदस्सिर साहब है, अरशद है। अब ये भी ना हो तो काम नहीं होता। बिल्कुल, हर शख्स की अपनी जगह है, अपना एक मियार है, अपने काम का तरीकाकार है। तो टाइम खत्म होने वाला है। हाँ। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू वर्षिल। अच्छा यार आयशा, आपने खिलाना है केक उसको। ये मुझे खिलाएगा भाई? क्यों खिलाएगा यार, आप खिलाओ। तो खुशी तो सबकी होती है। यार खुद तो ना खाना, अब ले। हाँ, मैं खिला सकता हूँ। अच्छा, लगाना भी है। अच्छा मुदस्सिर क्या कहेंगे इस टाइम? मेरी तरफ से मुबशिर भाई को बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह की। अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी अता करे। देखने अच्छा भाई, अच्छा मुझे साहब आ जाए, आप भी आ जाए। ये देखिए हमारे प्यारे जो है कैमरामैन, और ये कैमरा छोड़ कर आए हैं, तो इधर आ जाइए। अच्छा, तो अच्छा क्या कहेंगे? हैप्पी बर्थडे जी, मुबारक हो तानू। और अरशद भाई कुछ कहेंगे आप? मैं मुबशिर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसे ढेर सारी खुशियाँ आपको। थैंक यू जी। मैं केक खा रही हूँ और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मीठा खाएं, खुश रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें। मुबशिर आपको बहुत बहुत एक मतलब फिर सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और केक बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। साल जी है। हाँ, यकीन है। हजारों हो जाएगा। अभी बेचारे की एक शादी नहीं है, तुम हजारों की बात कर रहे हो। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आयशा को और आयशा की टीम को देंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।